Madrid, no estaba en Madrid. Ah, One until next time. Yeah, Luke's turn one. He had a couple of dreams. ah, Holding off for the moment, maybe. qué mierda. Fired off here. Una mierda.
now really gearing up and himself. Now let's just see how we're going to target down with the damage counters there. Looks like we're going to start spreading some of the damage counters, start weakening that Genesect there with that tool that's been attached, plus also the Kadabra as well, bring it down to 60 HP. But we're still missing. We had a bit of a struggle with the energies last turn. Annabelle is going to be looking for that energy to be able to fire off an attack. will her draw power be enough? She's got a little bit. She can certainly use these Pokepad to help out. However, she can. Nighttime Mine is back in play, so Watchtower no longer active. Volvanova. She can use the Dunsparce runaway draw. In the past, just the last turn, Team Rocket's Watchtower would have prevented the Dunsparce from using runaway draw, but now, oh, we are ready to run away, which sounds a little counterintuitive, but it's actually a good thing. Absolutely. This could be a massive turn for Annabelle. Could be taking down a massive Dragapult EX in the active spot. Just need to find one more piece here. Looking for that last piece of the puzzle. Annabelle has not been flush with energy this game yet. Can she find the energy, or is it going to be a bit of a struggle? She would have to leave Pokemon in the active spot. Dragapult also dealing damage to her bench would not be fortuitous in this moment. Will she got the energy? She can continue her flurry of attacks into Dragapult. Massive pickup here. Energy in hand, able to now attack. Annabelle could be taking down this Dragapult EX, going down potentially to 3 prizes remaining in this game 1. Feel like you can see exactly how meticulous you have to be with these decks. The draw engine, the sequencing, everything all together has to come to be able to build out. Protect the board as well. Some additional draw power for future turns if needed. We're going for it now. Got 3 more cards being taken to Annabelle's hand. She's now got an, oh my goodness, asked for better. Annabelle now gets to add more Dunsparce to her board, ready for next turn to just continue going in on these attacks and hopefully achieving back-to-back knockouts. Yeah, one thing we'll be keeping an eye on. Like I said, there's many attacks from both sides right now. It's one of those where the special red card could be held from Luke's side of the board, but there are ways to combat that. One of those very special supporters as an example, especially if Luke's building a massive hand, and Eri could come down and then start searching to cherry pick away some of those key item cards just out of the hand there. As we do also see from Annabelle a flip the script, finding more energies, finding the boss's orders as well. But we know we want to take down this Dragapult. Just look at that hand, Amy. There's so many options. She's got choices, she's got bravery, but most of all, she's got the
draw power to just continue to Yeah. get every single card from her deck in her hand, potentially. And honestly, I think that is going to be the way that Annabelle goes, trying to prevent Luke from disrupting her by using Genesec's Ace Nullifier. She was digging. She missed the Airy, but that's not a problem. She'd gone for Dawn instead, just to continue to solidify her hand and game state for future turns. And it's time for a most powerful hand. Absolutely. A lot of damage placed on that Dragapult EX, now taking Annabelle down to 3 prize cards away from taking this game 1. Luke, what can you do here to try and turn this around, try and bring it back into your favor? We do have the Dracloak with the energy in the active spot. We do find a Psychic Energy, but we need that Night Stretcher. Night Stretcher played for Pheasantipity EX, of course, allowing Luke to have a little bit of a comeback and draw 3 further cards. Can we find, well, with the Night Stretcher, it's ever so important. Remember, we were able to pull off that Dragapult, or Luke was able to pull off the Dragapult from the prizes itself. We do have to find and see if Luke can find the stadium also to bounce, because there's a boss's orders as well on the Pheasantipity. We have it all together, so we will not be forcing the knockout here. It's going to be setting up those damage counters on all of these Pokemon, these pesky Pokemon on Annabelle's side of the board. 200 damage to that Pheasantipity, and now we can just try and force the issue here, where Annabelle has to find another way to retreat the active Pokemon. But Luke preparing for a future massive high prize turn. Annabelle now needs to find a way to get rid of this Team Rocket's watchtower towering over her board and preventing the Dunsparce from using its ability. Annabelle can go ahead and search those Dunsparce out of her deck because she doesn't particularly want them in there when she has further draw power. Now, she could go down the route of going for the enriching energy. However, it may prevent her from being able to attack this turn. This is the final Team Rocket's watchtower that we're going to see in this game, however, so if Annabelle manages to overcome this, it could be huge. Absolutely. We've seen 2 stadiums played by Annabelle already. There's the enriching energy. There's another the Dunsparce. Hoping that enriching energy, once attached to a Pokemon, you can draw 4 cards. We find one of those stadiums, and then that will allow us to see Annabelle activate Pero ¿de qué the están runaway draw hablando? from the Dunsparce, build up that hand once again, and potentially look to fire off one more devastating, powerful hand. Okay, Annabelle, this is the moment. Enriching energy attached. She gets to draw 4 cards. 1, 2, 3, 4. Can we Is find it it? enough? We haven't seen it. Not looking great. Annabelle still unable to replenish her hand after that special red card. She has to pass the turn. It's Luke's time to bring it back with some Dragon-type Fury. Now this Yeah. is the opportunity Luke has been waiting for. Finds a boss's orders. Doesn't want to get full value. And does that mean that's it? Let's just double check all of the damage counters that are there. Brings up the Dunsparce with the enriching energy. And there's so many damage counters on that board. Amy, 10 that can fall onto that Pheasantipity. That's an easy 2 prizes. There's the Phantom Dive. Knockouts on the Dunsparce. Knockouts on the Genesect. Knockouts and taking 4 prize cards here. And bringing Luke down to just 1 remaining. As it's just the final little trickles of those damage counters being placed now. Alakazam back in the active spot. Back against the wall for Annabelle. Annabelle has lost her A-Spec. No, the only A-Spec that can easily be recurred. And Annabelle now has no access to it. She's going to need to use other plans of action. And it's just going to be a scoop. Luke takes game 1 with an astounding comeback after special red cards. Terminó. Special red card. The stadium being able to slow the game down completely. Badu even giving Luke an extra turn early on as well. All of those techs coming up and really playing a key part for Luke to take game 1 here at the
North American International Championships Juniors Final. Down in New Orleans, Luke has taken game 1, beginning writing that fresh page of the Pokemon history books. Now we're going to see how each of our players manages these tech cards. They're now even more riled up and ready to go. Will Annabelle find the energy? Will Luke disrupt her hand enough? All of these questions and more will be answered ever so soon. Yeah, absolutely. I mean, there's so many intricate moments there. Let's have a word with Pablo. I know he's got some interesting things to say. Amazing game. Both players did so well. Annabelle missing that clutch energy in the beginning to try to pull ahead, and then Luke with the massive turn that we saw with the boss's orders, the counter stadium, and most importantly, the enhanced hammer to leave her without energy, without a way to retreat. Luke seems to be really well teched out for Annabelle's deck. I have to wonder if Annabelle needs to find an opportunity to be more aggressive this time around. Yeah, just has to find those energies, and also just that slight dig for that area. Maybe could have stopped that special red card from coming down on that turn where she went down to 3 prize cards remaining. In another world, she would have found it. In another world, that wouldn't have happened. But Luke takes game 1. Let's see now if we can continue that trend. It's all about trying to disrupt what Annabelle is constructing. Luke did a fantastic job in our game 1, taking the win. And now I'm sure he will be looking to do so once again. He was very, very clever with the timing of those Team Rocket's Watchtower in combination with disruptive cards such as the special red card, regardless of Annabelle prompting the use of her Genesect, so that unfair stamp was not an option. We've got all of those Alakazam lines there being waved around, especially when we see how this matchup can sometimes play out. If Annabelle can be super aggressive, start setting that pace, start taking all those prize cards before Luke really stabilizes, that's one way that Alakazam can really, alongside that, the Dunsparce, really run away with things. Indeed. Both players are now setting up. We're almost ready for game 2 of our juniors finals here at the North American International Championships in New Orleans. Can't wait for another. Let's hear it from the crowd, everyone. Let's give a massive cheer for both our players here in this finals. Love to see all of the support from everyone also watching at the same time. It looks like the fist bump was there. Looks like we're kicking things off for this game 2, Amy. The stakes are high, but the energy is higher. And hopefully Annabelle will indeed see some of that energy this time around. She's kicking things off with that buddy puffin to bring all the buddies to the bench. Yep, and just as we are getting a chance to glimpse at those prizes as well, a couple of those Hilders, another easy way to find those energies that Annabelle had struggled to do so in game 1. Lucky Helmet, another opportunity to use a tool card to help draw some more should a Pokemon get attacked into. But otherwise, there will be plenty of pieces to build those hands once again, to find those core key cards in this matchup and try and take back this victory into her own side. Indeed. I've got to say, I'm not a huge fan of 2 Hilda at all in the prize cards. Hilda always feels like a pseudo 7 card draw in an Alakazam deck, as you're able to not only fetch a Dunsparce or an Alakazam, but also that enriching energy, which is pivotal to rebuilding a hand once she gets disrupted. Here comes Pokepad for some extra oomph on that bench, just eyeing up an Abra, but yes, looks like Abra is the pick, making sure she's stabilizing her board. The more basic Pokemon, the better, really. She's changed her mind, and we're going with Kadabra. Again, I like this. Either I think we're a brilliant choice, either prepping for the next turn or getting more Pokemon on the bench. Both great choices. Yeah, Annabelle playing out the hand as if she will be suffering from an itchy pollen on a future turn, using those item cards early, getting the value out of them now before anything does get locked down.
getting Kadabra into hand does kind of give a little bit of information to Luke to say, well, the hand might not be too strong, so it might need to be bailed out. But let's just see how Luke will navigate this. Has to go in with an Ultra Ball, which often could be quite costly at the early stages of the game, Acaba de especially with empezar, making the ha RPX and empezado the el boss's partido orders. de Now, opportunity to Alemania grab contra Dreepy from the deck, Montañés. look through and consult the deck so we can work out those prizes as Curazao. well. And there they are, ladies Ya and que el gentlemen. nombre no me This is acuerdo. what Luke won't be working with, at least initially. Ooh, I tell you what, Alex. Luke had to choose unknowingly to discard a boss's orders with that Ultra Ball, and now one is in his prize cards, leaving Luke with one to cope with for now. It could be something that comes back to bite him later. However, it is that really tricky first deck search where you have to pitch away 2 Pokemon for the Ultra Ball's cost without knowing what really you might need later. Yeah, absolutely. Those bosses orders, definitely something we will have to keep an eye out for, because we saw how important it was in game 1. I want to keep an eye out on that Rose's encouragement as well, because that's one way to be able to accelerate effectively free energy cards onto a board, especially when you're faced up against Nighttime Mine. That's one way to really overcome that in one turn. But at the very top, we'll see if we're able to relinquish it from the prizes at some stage, as we do get the Dreepy now on the bench now, alongside energy attachment to the active Chi-Yu, giving it an option to be pivoted around. Pheasant Dipsy also comes down, doesn't want to see it again later. Let's get that Lily's determination for 8. Tía, le ha dado un Luke's hand golpetazo. now. See what Luke will be working with. Luke seems to Estoy viendo have el had vídeo que a me está dando una slower gracia start, horrible. similar to Annabelle. However, Luke has the power of going second, and that allows him to play a supporter card this turn. He gets 8 cards off that Lily's determination. Determined she is providing more Dreepy for Luke to play with, and Buddy Poffin. Yeah, that's a pretty good way of building the board state here for Luke. Es que tonta. Hit the raw Tonta. Dreepy and also finds Okay. the Buddy Poffin to maneuver into the Badoo. Again, saw how impactful it was. Just having an extra turn, or maybe 2 from Itchy Pollen, can be one way to slow down Annabelle's deck. But it's only got 30 HP, will go down at some stage. Even 2 potentially a Pero dos Kadabra payasos, at some payasos. point. So knowing this, Luke has decided instead to allure with Chi-Yu to draw 2 further cards. Yeah. Getting ready for his next turn, and we're over to Annabelle, immediately attaching telepathic psychic energy. This allows her to search for 2 basic psychic Pokemon and put them on her bench. A fantastic card that definitely boosted the power of the Alakazam archetype. Yeah, we'll have to keep an eye out on those energy cards as well for telepathic psychic energy in the deck. The 1 basic psychic energy is currently prized. And then those are the only attacking energies we're working with. And with this active Abra, if we aren't able to really just kind of get true value out of an attack with it, if it goes into the Alakazam, for example, or just unfortunately has to lose it at points, we're going to have to keep an eye on those resources throughout this game. They're going to be essential for Annabelle to manage, but I'm sure she knows what are in the prize cards. 2 energy is certainly going to help out in the hand. Straight into Dawn, she manages to continue the flurry of evolution and the glory that comes along with that. Of course, the Dunsparce and Alakazam are being considered. She has the rare candy. She's going to be able to start aggressive and take down this Chi-Yu imminently. And this is where I talk about that value of those energy cards effectively being so important. You have to be able to attack with your Pokemon whenever you do attach those energies, because once they go, they aren't coming back. They're not a basic energy that could be retrieved with the Night Stretcher. So, can we finally start setting the pace here? This is looking like it's a better start. Here Ooh, comes there it is. Rare Candy into Alakazam. Powerful Hands now live. Finds enriching energy as well. So, for a future turn, if Alakazam sticks around, we can use that enriching energy to draw even more cards on a future turn. We don't need much to take down this Chi-Yu, Amy. It's true. And that means Annabelle can play more cards from her hand.
as the only real, I say problem, but what I mean is more of a puzzle that you have to work with Alakazam. Because your hand is your attack power, you have to monitor which resources you're using and which ones you need to hold back, not for their effect, but just for the pure power they provide to Alakazam. So Annabelle is able to play more cards, and that will just help her to stabilize her board state in Y case las she otras, gets ¿cómo van? disrupted by Luke after some attacks. Yep. So let's just see the direction Annabelle goes in. It does opt to play the poker pad now as well. Maybe just preparing the board that little bit more. The Abras that are currently on the board did come down from the telepathic psychic energy. So for the moment cannot evolve up, but having it ready in hand will feel pretty good for the moment. The only scary thing is there a way to prep something like the Genesect? I mean, we wouldn't have found the tool card for the moment because she will know that Unfair Stamp is waiting in the wings, but does powerful hands for the knockouts on that Chi-Yu anyway. Let's just see how Luke can respond instantly with a Crispin to try and power up the board. Remember, Luke doesn't play rare candies for this matchup. There's plenty of other techs, but we need to go slow. We need to try and stem the flow of this game. And it's likely to be an Itchy Pollen turn. It is indeed Luke being able to meticulously get that board ready. Team Rocket's Watchtower comes down. The disruption is happening. Annabelle has to shuffle her whole hand back into that deck that she had built from scratch. Unfair Stamp No doing estoy its entendiendo work. nada. Annabelle will only have 2 cards. Luke will get the full 5. She was Que unable no to entienda, avoid que me the mande un Unfair mensaje, que mande un Stamp mensaje y this explique. game as she had previously managed, but she's been rather clever and has left a Dunsparce evolved but not runaway draw. So if she can replace the stadium, she will be running away to potentially more prize cards. But for now, she's in a sticky situation. If I was Luke, I'd be looking for also an enhanced hammer that we also played and we saw come full effects as well. That could be another way to slow the game down, especially when Annabelle would then have to try and dig for another energy to be able to attack. We do have recon directives available now for Luke on his side of the board. 2 of them, in fact. Buddy Poffin being piloted and played first. Speaking of pilots, more Dreepy is fantastic if you're Luke, wanting to get as many of those sweet little dragons in play as possible, not only for the draw power, but also as your big attacker at the point of being able to. Currently, Luke needs to attach energy to another one of these Dracloak before it can evolve as well. But for now, he's going to continue to recon directive his way towards victory. Yep, having to cherry pick some key pieces. Luke's looking for some... There you go, there's an enhanced hammer. I think that's an actually big pickup. That's one way to slow down a little bit. What can we do here? There it is, enhanced hammer on the telepathic psychic energy. Now Annabelle, from just the 2 cards, has to find energy into hand. Oh, instantly top stack the energy, so can attack Dawn as well to grab multiple pieces. That's Annabelle. when Unfair Stamp just doesn't quite stick around because Annabelle gets that glorious hand energy. Brilliant. The stadium, honestly, magical. Possibly the 3 cards that really could have made all of the difference. 3 cards that were necessary for Annabelle to get out of the wrath of Luke's Unfair Stamp. We had no idea you worked like that, Annabelle. 3 cards, the best 3 cards you could have had. And that's going something. There's poor Badoo in the active spot. Kadabra, we're drawing some 2 more as well. And another 2. We're building once again alongside Annabelle. That hand is growing very, very quickly. She has the energy to commit. She definitely can attack. But first, Nighttime Mine comes into effect, not just to remove the Team Rocket's Watchtower, but also because
it impacts Luke's gameplay also. Now runaway draw is live. She attaches the energy first. Considering leaving it, just the attack for powerful hand. Badoo couldn't handle it. Badoo down. Down to 4 prizes. Ahora Gets the pasa. lucky helmet off the prizes here. Luke now staring at a nighttime mine. Has to play this Crispin as a potential way to still get an attack off onto this Alakazam. Still also needs to find the Dragapult, but we have 3 recon directives to see from Luke's board. Dale, vaya, And vas also to ganando flip the script. 1-0. Effectively Oh, 9 cards. a lot of monkeys and a shaman. That's not quite what he's looking for, Nope. Alex. But finds an Ultra Ball, so that will do it. But let's see if we can just draw into it alongside Luke as he just plays down those recon directives. 1 more to go. Poker pad, Ultra Ball again. Correcta. Lovely. Luke definitely has the power to bring forth Mañana the pondré la Dragapult camiseta de now. España. Si hacemos directo por la mañana, Let's just me veréis con la take a camiseta moment, todo el pause. día. Luke's La the mañana. one here in a position where we need to just Me try la voy a and see poner how Luke todo el día. can navigate Mañana this juega turn. España. Has to navigate through this nighttime mine. It's just hit noon here in New Orleans. Luke isn't ready for the nighttime. He's going to need extra energy or a way to remove the night. But he's got the energy attachment, of course, from our Cuando no la Crispin. paso. So he can go ahead and knock out Alakazam with the huge impact. And he's scattering those damage counters throughout the Kadabra. Perfect math there. Saying to Annabelle, if you do not evolve these up, they can go down to another easy Phantom Dive. 60 damage counters can fall on them. Since you only play Nighttime Mine, no battle cages, let's just see how Annabelle can try and combat this active Dragapult EX. The problem for Annabelle is those Alakazam provide so much draw power. If she evolves them early, it takes that option away from her later when Luke could disrupt. So it's an unfortunate situation where Luke has really pushed her into a corner. It's time for more Dunsparce digging as she gets 3 new cards to her hand to continue trying to not only build up but also protect herself from future disruption later on. Yeah, we spoke about it in game 1. Luke still has access to the special red card. I believe there might have been a judge also waiting in the wings as well. So Annabelle, we're looking to try and protect this board as much as possible. 2 attacks away in reality from actually winning the game. 2 Dragapult EX KOs or 2 EX Pokemon KOs away from leveling the series. It's very close. Annabelle has a lot of cards in hand, but she's going to need 16 in order to knock out a full power Dragapult EX, a phenomenal amount of cards to achieve. We see in Annabelle's hands that Pheasantipity, which could help to stretch to the high numbers required, but we also saw it as a liability in game 1 also. That's one thing that Annabelle has to be wary of, especially knowing Luke has that game plan to bring it up with boss's orders, maybe try and slow the game down, but she has seen the enhanced hammer used already. Indeed, so Annabelle's a little bit less fearful of that. Dunsparce evolved once more. Will she choose to use it before or after Pheasantipity? She's going before to see if she can just stretch a little further before having to potentially put the liability of Pheasantipity onto her board, which we saw Luke utilize to such great strength in taking many prize cards in a single turn last game. Now let's just replenish the board also from Annabelle's perspective with those Dunsparce, Buddy popping, getting them back out ready to evolve once again. I think Annabelle's just doing a count herself. There are plentiful. Is it enough? I didn't count along with her. I hope you at home Amigos, did. Knowing her pause, I feel like she's not quite there and may have to consider
utilizing a supporter card like Lana's Aid to retrieve Pokemon from the discard pile, which would boost her hand, or using Serendipity. A tough choice. Yeah, real interesting scenario here. I think just waiting for the shuffle from Luke of the deck as, yeah, she's second guessing herself a little bit. Lana's Aid as the supporter of choice first. Bring back some of those key Pokemon, especially when Annabelle is playing rare candies. So if we do get further Pokemon down and evolving up to the Alakazams is the direction we've gone in. Ooh, okay. Finds some pretty unique cards. Has played the Lana's Aid, so can't play that card yet. Not yet. That Eri has reached the hand. I feel like we have to be hitting to 16 now. Energy attachment to the active spot. Just shuffling up from the effect of the telepathic Tampoco le ha Psychic faltado Energy para as que well. Kurosawa meta. Yo lo puesto. No me puedo Key pasar mal, por favor. moment, Annabelle taking the Estoy mal time ponteado. to count those cards and make sure that she has every moment accounted for, attaching Lucky Helmet and going ahead to decimate Dragapult. It's down. Big, powerful hands there. Annabelle down to 2 prize cards Empate. in this game 2. Trying to level up the series. Just asking a lot here. Tool Scrapper on the Lucky Helmet. Ooh, that was removing that. There are some special cards coming down from Luke, waiting in the wings as an Ultra Ball is first being played. This could be a massive turn. It's a big one coming up for Luke, who will be able to overcome this with strength to strength and not only disrupt Annabelle in the key moment. Really, this could be tricky. She has been unable to shake the special red card before. Can she do it again? It's imminent. Luke is gearing up, making sure he has every resource available to himself by using Recon Directive and Serendipity. He got the Rocket's Watchtower! He doesn't need an extra energy for his Dragapult to attack. Yep, that's the card he was looking for. That's why we were drawing through the deck. Luke has finally found that stadium alongside the item card, that special red card. It's one that's been impacting this format and meta since its inception. It's just causing so much trouble. And Luke is working Acaba de empatar Curazao. Acaba de empatar el Curazao. ¡Qué culazo! Pero qué golazo le ha metido a Alemania. Curazao. Dios, qué golazo. Another Recon Directive live. Phantom Dive knockout on this Alakazam. Now damage counters to be placed shortly. And this is scary because I've just had a glimpse of that hand for Annabelle. It might be in trouble. Let's have a little look. This top deck has to be good. No, it's a Sacred Ash. That's not gonna help. We needed to see Annabelle get that stadium. Her draw power is too weak right now. She's having a look at the Sacred Ash indeed being played to try and replenish the Pokemon in her deck, but she's working with not a lot of resources. Buddy Puffin played to begin getting more Abra potentially on the bench, but again, the Abra are risky, Alex. Absolutely. They're very small, very susceptible to phantom dives. 4 prize cards is what stands between Luke and taking down this North American International Championships. The Alakazams are under threat right now as well. I mean, the active one only has 60 HP. A boss's orders could completely dismantle a future attacker here. This is such an important turn. Can Annabelle do anything else? I believe there's a stadium in hand as well. This is real tricky. We're coming into the final championship turns potentially here for Luke. Annabelle really needs to find a way back in. Annabelle just not having the draw power to replenish her hand. Currently only sitting on 2 cards in hand. She is
not going to be able to knock out a Dragapult like that. She replenishes the stadium. However, it's not enough. She's remaining with one card in hand. Luke attaches, ready for the nighttime mine. He knows he needs that extra energy card. Has boss in hand. Can take out both Alakazam on this turn if he chooses, but he's taking his time because he knows that it's crucial to get this right. Luke has 4 prize cards remaining to take, and he certainly has the resources to do so. I mean, we play... I think it's just making sure how it does go back into the deck following the recon directive. There are only 2 cards left in deck. It does get tricky. Yeah, absolutely. Can be. I think that's just a slight confusion there. But we do play cards, or we will see Luke play cards if needed to not deck out with Judge. But there's the massive attack first. Doesn't have boss's orders. We had to discard one earlier. Oh, you're right. Remember, we do have one prized as well. So it is a Phantom Dive knockout on the Alakazam in the active spot. He does have all of the resources in his hands. So it's just kind of saying, well, I've got more than enough here. I can get the energy attachments attached to the active and start firing away. He did have that boss in the hand, but chose to save it for next turn, potentially for the winning play. Annabelle scoops it up, and Luke is your champion! Taking the crown from Annabelle, winning 2-0 with the power of the mighty Dragapult. Wow. Empate. Display by a Dragapult champion. No, agarra este crío. Era el chico. Hostia. Incredible display. He's clawed, he's climbed, he's conquered. Gana el chico. North American International Champion in Annabelle and calls himself one in his own right. Luke knew the power of Dragapult was the call for this event. He was right! And Annabelle gets taken down. Though she had the text, she had the glory. Luke knew the plays, he knew the lines, and he had the cards in deck to achieve this wonderful feat. I imagine he is over the moon. Yeah, absolutely incredible. We get a chance to watch it all back. What an incredible... Enhorabuena, Luke. This was game 1, Amy. Game 1 started off pretty advantageous for Annabelle. She absolutely brought the fire with Alakazam. Using back-to-back attacks to take 2 prize cards each turn was just phenomenal. Being able to take out a full power Dragapult is no easy feat, my friends, but Luke came back with fury and was attacking with Dragapult, using damage counters scattered across Annabelle's board and boss's orders in order to really make it difficult for her to make a comeback after Watchtower and special red card just ran her too dry of resources. We saw just the frantic pace of the game in general and just being able to try and follow it along. But Annabelle in this game too really set the pace, started taking prizes so early, and had the top deck, had the perfect hand from that unfair stamp. And we thought this may be the opportunity for Annabelle to run away with things. But further disruption cards, further tech cards that Luke did say, as long as they work, I need them at the right time, we can come back from any possible KO. Annabelle was able to get those perfect 3 cards even after unfair stamp, but it just wasn't enough. Luke was able to continue the onslaught of dragons and bring home those final 2 prize cards. At that point, Annabelle saw the writing on the wall. She was unable to keep up, and Luke took the win. Just an incredible... Adiós, la que he liado. Top 4. And here we are. And I am here with casi our North vete American International Champion, Luke Giffen. Luke, what a weekend, what a game, and what a moment for you, my friend. I've got to ask, what's going through your mind right now? It feels really great because I knew that it was going to be a hard matchup because Alakazam just won Indianapolis with about the same list as what Annabelle is playing, and it's made to beat Dragapult, but I put a lot of techs in my deck to beat that, and it worked out tremendously.
You certainly had a ton of different texts. Lots of very interesting card inclusions for you de this momento weekend, tendré que and parar many of them came up massively in el the directo enhanced para tamer, prepararlo the de tool el scrapper, Almería. all extremely key players for Vale. you. It seemed like you had a very clear No, lo game tengo. plan heading Lo into tengo this ya. match. What were the Eso, keys to ya, ensure lo that you desde la would be tablet. the champion? You need to just kill the Alakazam pieces because they need to bench Abras, and then the Abras could just get hit with a Phantom Dive for the 2. And you set it up masterfully, and it's exactly how it came to be. You've got quite the crowd out here supporting you. Is there anyone you would like to say thank you to for ¿Juega this moment? en qué I'd campo like to juega say thank you primero? to my parents and my family for supporting me, my testing group, the Mickey Mouse Clubhouse, En and el campo del Málaga. my Lo que te home dije. store Send for Lo que os dije. Esta de la Rosaleda. Once again, Luke. Let's hear it for him, folks. The North American International Champion. And we've got more exciting matches coming up. We're going to get into that senior finals match right now. Thank you so much, Luke. We'll have you out this way. Congratulations, my friend. And now it is time to bring out our senior division trainers. And here they are. Gentlemen, congratulations on getting to this point. An incredible journey for both of you, but now just one match stands between you and that champion title. What's going through your mind in this moment? It just feels unreal to be on the big stage here, and yeah, I'm just gonna have a good time. Great words, quite the crowd supporting you here as well. Now, you, what's going through your mind? Don't whiff Proton turn 1. A good strategy. We'll get them over to the table and get into this finals match. No, azul, blanco. Eso. 2 champions crowned already. We'll have to see who becomes our seniors division champion at NAIC. Ethan Heggie alongside Emily Foreman, where we'll be taking you through this seniors division finals. I am so excited to get a little bit of a Dragapult cleanse here in seniors and go to 2 very different decks that have not sat at the top of the meta quite literally ever here. It's going to be that Raging Bolt versus the other Team Rocket's archetype, Team Rocket's Honchkrow. Let's take a look at how the brackets developed for the seniors division. 8 trainers battling it out in a single elimination format. You see all through top 8 close matches. Both sides, Logan Bailey advancing through, unable to defeat Hikaru. Will now be facing up against David in this finals match. It is so exciting to see how many regions are represented within our seniors top 8. Not only, of course, here from North America, but Hikaru coming all the way from Australia here. So exciting to see how much the journey has really profited for Hikaru. Will be 2 very different strategies. That one prize deck, Team Rocket's Honchkrow, of course, opening early on, getting set up the priority for both of these trainers. We can only have one champion in this match. It's so exciting to see where exactly it is going to go, especially because you never truly know how much the Masters division truly influences some of our younger divisions as well. And the big thing about the next stop for these trainers is going to be the Masters division, and having an international title, no matter which division you're in, always shows that you're a very competent trainer. It is shaping up to be an excellent battle between both of these trainers. This is their big breakout performance, big result for both of these trainers to try and become an international champion, keep that momentum rolling towards the World Championships coming up later this summer. And a very exciting time that NAIC truly does lead into the World Championships. It is the last possible moment for all of these trainers to get their last championship points. But of course, we are far beyond that, Ethan. We are going for the gold at this point. Of course, plenty of players and friends and family supporting these 2 trainers on their journey. Let's hear what they have to say.
And we're here on the main stage with the families of our senior finalists. I just want to ask you guys a couple of questions. First of all, how were the boys preparing for this event last night? Basically, he kind of started to figure out his matchup, and then he had some friends, and he just play tested and just kind of figure out what to do today. Was it the specific matchup, just that one testing all night? I think that was kind of, what they were focusing on, just how to counter that. It makes a lot of sense. I hope he feels very prepared. Do you know how he's feeling going into today? He's excited. He's a little nervous. He says surreal a lot. He's having a great time. David looking like he's ready to rumble now. Oh my goodness. And of course, on the other side of the table, how has your son prepared last night for this event? To be honest, he was just hanging out with his mates until like 9 o'clock. But I'm pretty sure that his friends give him some advices, because it's one of the toughest matchups. So after he came back to our hotel, we just had a little chat about what to do this, what to do that, and that's it. Sometimes relaxation and getting some nice pep talk from your friends can be the best encouragement, right? Yeah, of course. There are lots of friends here, so hopefully they can, give him a power. Of course. Can we hear it from some friends of both of our competitors? Yeah! That's what I'm talking about. Absolutely phenomenal. How's he feeling knowing this isn't the strongest matchup? I feel he's pretty relaxed. So I don't know why he's so relaxed. Sometimes it's best to be relaxed than stressed, right? Well, I've got to wish the boys the best of luck. Thank you for joining us. Can we hear it one more time before we get things started? Dios. Let's head straight to the action. Anticipation building for this seniors division final match. Two very different decks, two very different strategies. But one thing is the same. Both players want this badly. And you can see from the crowd how much love and support. Madre mía, por si yo ahora tira para que salga, empiece lo de... Like the parents alluded to, this matchup isn't exactly what Raging Bolt wants to really see. It's one of those big Pokemon like Dragapult EX, but a little Honchkrow might struggle actually a little bit down the line. Ahora queda un montón de finales. Seniors finals. Media hora más tarde, 1 hora, 3, 4, 5, 6. Hoy terminamos a las 4 o 5 de la mañana. 64 at the World Championships last year in Anaheim is looking to make a statement this weekend, hopefully adding a champion to that resume. A lot of these players, I should say, actually had rough starts to the tournament and then have gone on win streaks to get to this point. Was David, who has actually not played against a Raging Bolt just yet, and imagine Ethan sitting across from one here in Seniors Finals. These players are shuffling up. You mentioned the matchup being potentially skewed in David's favor. What will Hikaru have to do to try and turn the tables? It might just have to be Hikaru pivoting focus towards using that Wellspring Mask Ogerpon to get a little bit ahead just very early, but the problem is Ethan, and David actually talked about it in his pre-game interview, it's that Team Rocket's Proton, that great first supporter, enabling you to go on into the deck and finding all of your Team Rocket's basic Pokemon very early. And that Team Rocket's Articuno with that repelling veil will stop Wellspring Mask Ogerpon's Torrential Pump from getting those multi-prize knockouts. We are building up for an exciting finals match. Whoever goes first, a big advantage. David being able to, as you mentioned, play that Team Rocket's Proton on the first turn. Normally, in the Pokemon trading card game, you cannot play a supporter card going first. That card does have that special I think looking at David's list
and seeing not only the Honchkrow and the Porygon 2, Team Rocket's Articuno Repelling Veil does not actually protect evolution Pokemon on the Team Rocket side here. So it might be waiting for the right time to strike, being able to take a basic Pokemon from the bench with boss's orders, and then using Torrential Pump because evolution Pokemon can actually hit on the bench. To see what Hikaru goes for. Bit of a clarification on that ability. It only prevents effects of attacks, not damage. So that Torrential Pump will always be an option to snipe Pokemon in play. We'll have to see if there's a way to apply that pressure early, or if it will be on the back of Teal Mask Ogerpon to do the heavy hitting. Some players are ready to draw their opening hands. We'll get confirmation on who is going first. Looks like David will be starting things out exactly what he wants in this first match. Especially because when you get to go first, you get to go a little bit faster than your opponent, especially when your opponent is only playing 2 prize Pokemon. Ethan, as our prizes are going out, the crowd sees it. I mean, I don't know which way to look first, Ethan. I mean, the unfair stamping prize, not great, but that's 3 copies of Team Rocket's Giovanni and a Team Rocket's Proton up at the top. That's gonna mess with the math a little bit. 4 supporter cards, 24 total Team Rocket supporters in this deck. And as we know in the Pokemon TCG, every number matters. Every damage counter makes a difference. So we are all but set. The stage is ready. The crowd is ready. Ladies and gentlemen, are you guys ready for the Seniors Division Final? Oh, I know you guys could be louder than that. One more time. Who's ready for Senior Division Finals? Let's get it going. To our first game of Pokemon TCG action, and immediately David slams down that Team Rocket's Proton and can grab these basic Pokemon and put them into play. And while David is doing that opening deck search with that Team Rocket's Proton, I think another thing in Hikaru's prizes as well is that 1 copy of that Water Energy. So that is actually not going to be available until Hikaru's going to be able to draw prizes. So that Torrential Pump from Wellspring Mask Ogerpon is now offline. Immediately you see the flock of birds are here. Murkrow 2, 3, and 4 all hitting the bench. So David will take note of a couple of those Team Rocket supporter cards being unavailable. Is also that Team Rocket's Factory. Is it worth putting that card in play as early as turn 1? Well, with the fact that Hikaru is playing 4 of these Area 0 underdepths, you might want to actually save that Team Rocket's Factory when things like Hand Disruption comes into play just a little bit later, so you can keep sifting through the deck here. See how it's going to go down here, but this is a great opening turn. Ethan, Team Rocket's Factory hitting the field. Cards drawn because that Team Rocket supporter was played. See that Team Rocket's energy ready to go for the following turn, as well as a couple of Team Rocket's transceivers. Things looking excellent for David on this first turn. Sekiro does start that Mega Kangaskhan, the best starter in this deck. Able to use Run Errand, starting to the turn off, drawing 2 cards. Can he put together early aggression this turn? Something like Crispin plus Energy Switch, maybe a combination needed to keep up with the aggression that David's threatening on the following turn. Not only does have the ability to get a couple of energies down, does also have the Cyrano in hand, which this deck really does rely on getting a lot of these basic EX Pokemon out of the deck. I mean, this is truly a big basic box. If you want to go on ahead and swing big, this is the deck that you're going to be able to do it. But I have to wonder, Ethan, if Hikaru is really going to kind of pivot to try and attack with the Passimian, these single prize attackers, to be able to try and offset a prize trade. It is difficult with Mega Kangaskhan being worth 3 prize cards. That plus the Passimian then puts you to 4 prize cards, and you can see how these Mega Evolution Pokemon introduced recently into the standard format, they are so powerful, but they do come with that liability of giving up 3 prize cards, half of the game essentially in the Pokemon TCG. Does at least also have the Latias EX for that Skyliner ability, which this deck really does rely on here. And I think you're right, Ethan. It is going to be using Meowth to find Crispin, so Hikaru can at least get ahead by 1 prize. Skyliner being able to have all of these big basic Pokemon move around for free, no retreat costs. There's the Crispin. It will be an attack on turn 1. Allowing the games of the Pokemon TCG's rules to
he warped around, attaching extra energy cards, searching the deck for 2 different basic energy types, attaching one to one of your Pokemon and putting the other one in your hand. Does not count as your attachment for turn, so you are limited to only attaching one energy card. As it stands, there will be enough benched Pokemon in play for that Full Moon Rondo attack to take a KO on Murkrow. How David responds, though, this turn could shift the entire narrative of the game. I would say the biggest thing for David going into this next turn, Ethan, is the fact that Lily's Clefairy EX only does have 190 hit points here, so there only needs to be a couple of supporter cards discarded here on the side of David to get back into this, but it feels like Hikaru's already pushed into a corner, forced to attack very early, doesn't even have a Teal Mask Ogerpon to even start getting set up these grass energies, so maybe something like a Mega Kangaskhan can start going in next turn and at least have a little bit higher hit points to prevent some of those early prize trades. Knockout taken on Murkrow. Hikaru strikes first in game number 1. And look at this hand for David. Rookie pad and supporter cards, Team Rocket's energy. It looks like the knockout is already all but lined up for David. Gonna need 4 Team Rocket supporters to get to that 190 hit points and even go further beyond at this point. And this is exactly what David wants to see. Being able to go up 2 prizes, and not only that, Ethan, but essentially wiping all of the energy that Hikaru has been forced to play down off the board very early. We'll see how he's going to be able to respond, but there's the Roto Stick. Big hit off the Roto Stick. Top 4 cards, any supporter cards found can be put into the hand, and finds 2 of what would be considered the best supporter to play this turn, that Team Rocket's Ariana. Being able to refresh the hand and continue to drawing cards here. Another big point here, Ethan, is not only are you going to be able to draw cards with Ariana, that Team Rocket's factory is still very much in play at this point. So David's going to be able to draw 2 extra cards here as he's going to be able to start getting this Team Rocket's Porygon ready to go for those end game giant knockouts. See 4 cards looked at from the top of the deck on another Roto Stick. These Roto Sticks are just getting so much value. Supporter out of the deck. El partido de Alemania contra to draw 2 more cards. But no, not even going to use the supporter. We're just going to see the knockout. Rocket's Feather, KO on Lily's Clefairy, an excellent response from David in game number 1. I like how David is pivoting towards using the Rotor Stick rather than using the Team Rocket's Transceiver, especially because Hikaru actually picked up the unfair stamp off of the prizes. So why not be able to go in and cherry pick which actual supporter that you want to use when that hand disrupt actually comes into play in the following turns. You see Mega Kangaskhan not get promoted into the active spot. Of course, with that run errand ability, can draw cards. Maybe trying to rely off something like potentially an item card to accelerate. We'll have to see exactly what. This Cyrano supporter card, like we had talked about a little bit earlier, allows for you to go and grab 3 EX Pokemon out of the deck. Standardly, a lot of big basic box players would love to use this on turn 2 to be able to start setting up the board. Now granted, Hikaru also had that Glass Trumpet in hand, tried to accelerate to the Mega Kangaskhan, but unfortunately, you can't use it unless a Terra Pokemon is in play. Well, there will be multiple Terra Pokemon entering the battlefield. Teal Mask Ogerpon, as you mentioned, along with that Wellspring Mask, and Pheasantipity EX, an excellent support Pokemon to draw cards thanks to that Flip the Script ability. We'll have to figure out how Hikaru wants to go about sequencing this turn. There's the Teal Mask Ogerpon coming down into the play. Pheasantipity is next. Can use that Teal Dance ability to accelerate an energy card from the hand. Draw an additional card, is looking for something like Energy Switch. Not found quite yet. This Mega Kangaskhan is just missing that extra energy card after Glass Trumpet in order to attack. I feel like Hikaru's kind of forced into the corner of using the unfair stamp and hoping that can find another Glass Trumpet now that the Mega Kangaskhan and the Teal Mask Ogerpon are in play, and then the Energy Switch. There's the Glass Trumpet, so we'll at least be able to accelerate to the colorless Pokemon on the bench here, and even Meowth getting into the fray. But it has to be finding this Energy Switch, like we said, off Mira, of lo this han dicho unfair stamp. GBD. 5 Y big cards de for los Hikaru, 38 David only going to be able to participantes get 2. que van escritos todos vaya a tener vuestra run personalizada esta misma noche.
plus that run errand ability if he so chooses to use that. Tenemos It el is puesto so de risky, Ghibli. though, to put your Mega ¡Vámonos! Kangaskhan up front. Now, granted, David did discard a lot of supporters in the beginning to get rid of the Lily's Clefairy EX, but like you had said, Ethan, it's all about this prize mapping. Mega Kangaskhan does give up 3 prizes here. Does Hikaru really want to risk it at this point? That is the question to be asked. Both players shuffling their hands in. Hikaru playing this card, drawing 5 cards, David just 2. We'll have to see what this can grant. Hikaru is playing 4 copies of that energy switch, so bountiful amounts still in the deck. Oh no, not being able to find much alongside that Passimian, but can't even bench it because there's no Area 0 underdepths, Ethan. Flip the script, yet to be used. 3 cards drawn, and does find the energy switch. A huge piece, and immediately has that to get rid of this, as well as the counter stadium. Energy switch off the Teal Mask Ogre Pawn. We'll see Mega Kangaskhan come into the active, run errand to draw an additional 2 cards. Okay, another Teal Mask No Ogre stadium, Pawn. so that Team Rocket's factory staying in play, and we'll have to see what David was able to find. 3 cards in hand, and look at that, the Miracle Headset Ace-Spec in response. Bring back 2 support cards, including the Team Rocket's Ariana. And because Hikaru was unable to bump the stadium of Team Rocket's factory last turn, it's going to be an extra 2 cards drawn for David here. Finds the Roto Stick and a Transceiver and the energy, Ethan. No, ganando. Maníaco, that's foul. Be online. Pokepad to find yet another Pokemon out of the deck. Eyeing up that Haunch Crow. And now just have to do the math. Exactly 5 supporter cards needed to be discarded from the hand. See how the math works out. 2 cards to still be drawn. Ethan, does the Roto Stick find the last 2 supporter cards? I mean, the Roto Stick has turned up golden for David in this game number 1. Does already at least have 3, I believe, in the hand. But I'm still wondering if David wants to keep these Team Rocket's transceivers just in case of another hand disrupt at this point. No supporter found off of that stadium. Was a Night Stretcher and a Pokepad. More Pokemon found, but those are not supporter cards that are needed for this KO. I'm loving the way that David at this point is thinning the deck, using all of the Pokepad and item cards to really try and make this Roto Stick go all the way. Like you had said, only needs just a couple of more. I believe already has 3 in hand. Can David find 2 more to take 3 massive prizes? Big 4 cards off the top. There's 1. No, just the 1 supporter card. It may not be lining up for David to take a KO on this turn. We'll have to check the math. There is a Team Rocket's transceiver in the hand. It may just have been the 1 supporter card needed. Team Rocket's Proton, not having a lot of use from this point, grabbed out of the deck. And if David does have those 5 Team Rocket supporter cards, we're going to see very shortly. There's the Archer, Ariana, and it is all there in hand. David taking the KO. Mega Kangaskhan goes down, and almost all of the energy wiped off the board for Hikaru. And not only that, right, but that key ability of run errand off of the Mega Kangaskhan is so important to keep this deck drawing cards. Now, granted, there is at least a Teal Mask Ogre Pawn already on the bench as the Area 0 Underdepths goes into play at this point. So he can keep benching Pokemon at this point. It might have to be time to grab the Passimian and start using Energy Switch to power it up here. But the thing is, Ethan, I don't know if you saw how many prize cards David took. Most of them were actually Team Rocket's Giovanni. Excellent supporters to have later on in the game to discard with that Team Rocket's Haunch Crow. Area 0 coming into play, getting rid of Team Rocket's factory. Still needs to find ways to respond. Karu is 4 turns away from winning this game, just giving David so much time, and we cannot forget there's no more ways to disrupt the hand. And not even that, Ethan, there's no energy switch to truly get a Pokemon powered up even just as an attacker this turn. Let's see what the Teal Dance is going to bring. It is going to be a Raging Bolt here. Hikaru wants to go wider at this point. Does find Meowth off the Teal Dance.
does open up a few more options. Crispin to accelerate energies into play. Boss's orders wouldn't do much. Wants to just take note of the resources available. Might have to actually try and find energy switch enough to swing with another Mega Kangaskhan this turn. I mean, that has the highest amount of hit points. Would require David to really try and find a way around it, but those Porygon have been sitting on the bench for quite some time, Ethan, and Porygon 2 is able to hit for the amount of supporters that you have in the discard. It would certainly be enough at this point. Is it just going to be a boss's orders and a sob? Seems like a desperation play from Hikaru. Sob on the Porygon. Are there enough supporter cards in the hand? I don't think there's any way to draw cards. No energy cards for David. So this Wellspring Mask Ogerpon may have bought Hikaru a little bit of needed time. But the question is how much time realistically? All David needs to do is just kind of sift through just the next couple of turns. Does have a way to at least get out, but the pass back on over, Ethan. Valuable turns for Hikaru. Now what can he do with this extra time provided? Starting off with a Teal Dance, drawing an additional card. It is a Crispin. That could power up a separate attacker. Something like the Wellspring Ogerpon can take 2 prize cards this turn. If there is that water energy in the deck. And because Hikaru has been taking prizes off of the top, unfortunately, not going to still have that water in the deck. It's only 1 copy of the water energy, and especially in a matchup like this, you really wish sometimes that players would just play at least 1 more. So this option is still online here. Let's see what Hikaru is going to pivot to off of this Crispin to try and find an attacker to get going. Could've, would've, should've. Those are questions long gone. Will be the Lightning and Grass Energy, 1 put into the hand, 1 attached to a Pokemon of Hikaru's choice. And it seems that David is just playing the waiting game. Once that energy comes to the hand, it's all but a curtains. And you can't even pivot to using Pheasantipity's Cruel Arrow in this moment to try and take some of the attackers off the board, because Team Rocket's Honchkrow sitting at 130 hit points here. Might just have to be Hikaru just valuing Sob once more. Really thinking about where to place this energy card. Potentially on the Meowth to place it out of play. Thanks to that Tucktail attack, it would return it and all cards attached to it to the hand. That would allow Hikaru to promote this Mega Kangaskhan EX and hope that David has gotten rid of a lot of supporters in order for him to be able to take the trade here. Seems like just another Sob. Damage slowly building up on the Porygon. Does top deck the Ignition Energy, and that's going to close the game out. Team Rocket's Giovanni, the boss himself, bringing up Latias EX with weakness will be enough for David to take the KO and game number 1. Team Rocket's Honchkrow certainly ruffling these Rocket's feathers here, especially on these Pokemon that give up multiple prizes, Ethan. This is such a hard matchup for this big basic box to take down, especially because of the trades that you can see. And granted, you can do everything you can off of the unfair stamp, but speaking of that unfair stamp, Ethan, I mean, finding your A spec off of those 2 cards probably feels pretty good. The decisive turn in this matchup, Pablo. It was an uphill battle for Hikaru the entire way. Was it just that 1 turn that gave him a little bit of room to get back in this game? Yep, definitely that was the key turn of the whole game, and we're gonna need to see on first stamp really put in more work in this second game if Hikaru is to have a chance in this one. The price trade-off is really tough on him, so Wellspring Ogerpon and on first stamp, those are the key cards to look out for in this game too. Pablo, what do you think about Hikaru actually going in really early with this Lily's Clefairy? Do you think that was the right thing to do, or maybe just take a little bit more time to power up a couple more attackers? I think it was the right thing to do. You want to pressure. The early pressure you apply, the less likely it is that they have the perfect response. And since you can only hope to win in 6 turns, the sooner you start that price raise, the better. Things shaping out excellently for David in that first game. A big smile on his face, a sigh of relief.
he is now just one game away from becoming an international champion. And you know David is just banking and relying on finding that Team Rocket's Proton. That is what he said was his key to victory. And granted, needs it not only in the opening hand, or needs a Team Rocket's transceiver to find it here, as our players are going to be setting out the prize cards one more. I mean, Ethan, the Roto Stick actually getting a ton of mileage in this matchup, especially when it's just looking at the top 4 of the deck. Game number 2 underway. That Wellspring Mask Ogerpon in the active spot. Not what you want to see right off the bat. We're actually going to see Meowth EX put down to search out a supporter card. Can, of course, check the deck to see what pieces are in the prizes. Nothing too detrimental. Night Stretcher, of course, a great recovery card. That's unavailable at the top. He perdido un fin de semana de mierda. Too detrimental. Que no podía Not empezar seeing the Cypher Maniac's code el as loque, well, el and that Jibrica. supporter card truly does Perdido. break the deck, as you Imposible. are able to go in and stack the 2 cards that you want on top of the deck, and being able to draw it works Tendría que empezar extremely mañana. well with that Mega Mucha descarga. Kangaskhan EX's ability Ahora no on lo mando. errand here. That one copy of Cyrano I'm not too worried about, but still, Meowth EX and that last ditch catch has certainly been a very useful tool. Not a strong start for Hikaru, passing the turnover, and immediately again, David with that Team Rocket's Proton to get Murkrow into play. And this is exactly what you want to see if you are David. I will say the biggest thing is that there is no Mega Kangaskhan in direct play right away, as we're going to check into David's prize cards. And I mean, still, David was down many more supporters than just these 2 last game, and he was still able to work it out. Bit of a risky attachment. Wellspring Ogerpon threatening a KO on the following turn with Torrential Pump. And look at this hand, so many energy manipulation cards, but there's no energy in play to take advantage of that. It will be the Cyrano. This was definitely a big choice for Hikaru right here, as still had the Crispin in hand, but instead prioritizing just getting set up. I think last game we saw a little bit of an aggressive play here, but instead valuing a little bit more draw, especially because the opening turn just didn't give him much to really work with. Debating which 3 Pokemon EX to grab from the deck. Mega Kangaskhan and Latias seem to be the easy choices. Now thinking about Pheasantipity EX for a potential response on Flip the Script. Not only that, but is a pretty decent attacker in this matchup as well. This Cruel Arrow is able to attack any Pokemon around, and especially if David doesn't choose to evolve these Team Rocket's Murkrows, at least something can be done about the ones on the bench. Latias EX being benched, Skyliner turned on, allowing all basic Pokemon in play to have free retreat. Along with this Pheasantipity EX, thinking about it, not quite sure if it's time to strike. I mean, with David's very early attachment of that Team Rocket's energy, you could see there's really thoughts about it. Maybe for next turn, Sí, que nos would vemos have to después. actually Toca find a way esperar through. Does at least que hay have partidos the del día. energy Nos vemos. switch ready to go for it. There's the Mega Kangaskhan as well. We're just going to see a Sob on the Team Rocket's Articuno. Do keep in mind, ladies and gentlemen, Repelling Veil would prevent this Articuno from being affected from that retreat lock. Immediately, Pokepad to grab that Team Rocket's Honchkrow. Can David find a way to maneuver in and out of the active spot to take a big KO this turn? Would have to use one of the Team Rocket's energies to do so, or using a Team Rocket's Giovanni here. And that was the big decision from Hikaru, putting down this Mega Kangaskhan here, especially because David can have some massive draw turns. Unfortunately for David, not going to be able to have that Team Rocket's factory. So there goes the ignition energy, Ethan. You see that note, Repelling Veil allowing this Articuno to retreat, burning the ignition energy and drawing 6 cards from this Team Rocket's Ariana. There's that Team Rocket's factory, can draw a few additional cards from the deck. Does need to find 4 supporter cards. It doesn't look like there were too many drawn. Here we go, Team Rocket's factory, 2 cards from the top of the deck. Are there any Team Rocket supporters? There's that Miracle headset.
But the question is, Ethan, do you want to use it this early just to get ahead 2 prize cards? When the Roto Stick, we can leave it up to chance right here. No supporter cards found. But there is still a KO lined up if David would like to. Can use this Team Rocket's transceiver, grab a supporter card from the deck, and then use that powerful A-Spec. Miracle Headset, allowing you to bring 2 supporter cards from the discard pile back into your hand, and that will be 240 damage thrown at this Wellspring Mask Ogre Pawn. And I think this is why David is taking this turn to now get set up this Team Rocket's Porygon, just because the amount of discard very, very early here would allow for Porygon 2 to come in and take a big, big knockout in the end here. But it is going to be David going up those first 2 prize cards, excuse me, and not a bad 2 first prize cards to find. Yeah, that Team Rocket's Ariana will allow David to have mobility on the following turn as Hikaru is left scratching his head, figuring out the best way to climb back into this situation. And the question is, what do you do about it? You can flip the script and hopefully find a teal mask ogre pawn here, and that is what is going to be getting started. But like you had said, Ethan, one of the night stretchers to get the Wellspring mask ogre pawn back into play isn't actually here yet. So there's the energy switch onto the Pheasantipity. Hikaru's just going to have to pivot a plan, but still cannot use that glass trumpet without a Terra Pokemon in play. Is an Ultra Ball in the hand, does mean it can be searched out. Now just debating which cards to discard from that effect. Will be that Raging Bolt EX, not very useful in this matchup. Hitting the discard pile. Can now grab that teal mask. It will also turn on the glass trumpet, but still no impactful supporter card played yet, and that unfair stamp yet to be found. And that is exactly what Hikaru needed this turn, to send David down to just 2 cards, especially because that Miracle Headset, which came into play so much in that game 1, is now not available to be used at this point. Still also, Hikaru just has to align for the next turn by benching down this Meowth EX. And I'm sure was looking for that 1 copy of Cypher Maniac's code breaking. It's unavailable, and in the prize cards, wanted to use unfair stamp, and now will have to maneuver around his plans being foiled. And this 1 copy of Cypher Maniac's code breaking would allow for Hikaru to cherry pick what exactly he needs, and like you said, Ethan, off the table for this turn. And the problem is David had just drawn Ariana off of the prizes as well. So you know David is going to have an easier time to getting rid of this Mega Kangaskhan, allowing for him to essentially complete the same prize race he did before, getting 3 big prizes next turn. The door is not completely shut on Hikaru yet, can still use that run errand ability on Mega Kangaskhan. If there's a time to lock in and find that unfair stamp, it would be right now. So we'll see 2 cards drawn. That's a Grass Energy. No unfair stamp. 1 teal dance to go. Will it be the 1 card? It won't be. No. Not even an Area 0 Underdepths either as well to try and teal dance again. It will just have to be the rapid fire combo on Hikaru's side. Back on over to David. Can he string together 5 supporters to take a big knockout this turn? And the energy card, Ignition Energy, already in the hand. Night Stretcher to bring back Murkrow. There's the attachment for turn, and a big 5 cards from Team Rocket's Ariana, plus the 2 from there. Does only find 1 supporter card. Will need to have the 5 to take a KO. It may be reliant off another Roto Stick. Let's take a look at the hands. Going to use this Team Rocket's Factory first. 2 card drawn. Does find Team Rocket's Archer and another Roto Stick. It is stick season. Let's spin the wheel, Ethan. We have 2 chances to do so. There's 2 more supporters here. That gets us close. You see, David starts to nod his head a little bit. He understands the position he's in. Now just 4 prize cards away from closing out game number 2. The question is, do you want to even push further if David is all in? Still, Hikaru has not used this unfair stamp. What do we find, Ethan? 2 more supporter cards off the second Roto Stick. David is lining up a KO on this powerful Mega Pokemon EX. Not even just that, Ethan, but the fact that there's a second Team Rocket's Honchkrow already waiting to go at this point. So if David
isn't affected by a shuffle in like an unfair stamp. He will have a plethora of supporters to choose from to get that final knockout. Here we go. Rocket's Feathers showing its prowess. 5 supporter cards discarded from the hand as David goes down to 1 prize card away from becoming an international champion. Not just that, a great prize card taken as well, as the Roto Stick has been getting tons and tons of mileage here, Ethan. What does Hikaru do at this point? Can absolutely attack into this Team Rocket's Honchkrow. And in fact, this is the only attacker that Hikaru technically has going into what could be his final turn. But you know Hikaru just needs to see this unfair stamp. It is now or never. David will no longer be taking any more KOs unless he wins the game. So this is the final turn for unfair stamp to get value. 3 cards drawn. Not quite yet. Really just thinking through every possible line, every single possibility. The thing is, Ethan, I mean, Hikaru might be forced into a position to quite literally discard the entire hand off of this Ultra Ball and try and use Teal Dance to keep going. Does at least also have a couple of energy switches in the hand as well. So this Mega Kangaskhan EX can at least get back into the fray, and still Hikaru with Latias EX would still be able to retreat this Teal Mask Ogerpon for essentially free and then energy switch over to the Mega Kangaskhan. The question is though, Ethan, will Hikaru be able to find unfair stamp? It is 100% in the deck. It's just all about the cards giving him what he wants. Big card still to be drawn. 1 final chance to disrupt David's hand. If not, the floodgates will open, and there may be no coming back. Chien Pao placed into the hand. The bench currently extended for the time being thanks to that Area 0 underdepths. Just debating how to go about this turn. See another search of the deck. Looks like Crispin, the supporter of choice, accelerating onto the Mega Kangaskhan, wanting to attack with that Pokemon just to make it as difficult as possible to take this final prize. And not only that, Ethan, it's just thinning down the deck as much as possible at this point. A big run errand here for Hikaru. 2 cards to be drawn. Will unfair stamp be found? Time will tell. No unfair stamp. There's a grass energy. We can see 1 more card with Teal Dance. It's now or never, Hikaru. Another grass energy, but there's no Teal Mask Ogerpon that can still use that Teal Dance ability. And because of David's last turn, Ethan, David knows how many supporters he has, only needs to find 5 of them to take this final knockout. Hikaru has done everything possible to try and stop David at this point. And yes, the rapid fire combo will get this knockout, but does David have all of the pieces with this Team Rocket's Honchkrow, the energy, the 5 supporters? David's moving quickly. He's going to check through the deck, see if it's available. There's the Team Rocket's Porygon 2 Evolution in play, and the Giovanni brings up the Meowth EX. Ignition energy in hand. David Bowler wins the North American International Championship. Masterfully with the Team Rockets archetype, finally getting its first big win on such a massive stage. And like you had said, Ethan, doing it with Team Rockets Giovanni and that Porygon 2 to go all the way and take big knockouts, but of course for Hikaru as well, playing so well and unfortunately just falling at the last possible second. No unfair stamp. Huge props to Hikaru, battled all the way through 2 phases of Swiss, making it to the top cut. Unfortunately fell just short, and it will be David becoming your international champion here in New Orleans. And punching, of course, a way to San Francisco in not just too long of a time at this point. Let's check out this replay, Ethan, because this was an action-packed finals. We truly got to see Honchkrow work its Dark Feather magic.
Excellent starts in both games. Hikaru put the pressure on, but it seemed that at every turning point, David was able to respond perfectly with key clutch KOs. And not even just that in this game number 1. I mean, Hikaru going all the way in with that Lily's Clefairy as well, and still Mega Kangaskhan poses a massive, massive roadblock with how many hit points it has, but Team Rocket's Honchkrow can dispose of it with ease thanks to all of those supporters. Saw the game get a bit dicey for David, had to maneuver his way around a bit of stall thanks to Saab. Did find the energy cards, and early on, this was the turning point. Miracle headset being used early, but for good use, taking the KO, and Hikaru unable to find the unfair stamp, just left David unchecked throughout game number 2. And it's really, truly thanks to some of these finds off of the Roto Stick, rather than the Team Rocket's Transceiver, leaving it truly all up to chance of the top deck. And like we had mentioned, David just having every possible attacker ready to go. Could have used the Team Rocket's Honchkrow, but no, instead using the Porygon 2 combined with Team Rocket's Giovanni to get that final knockout on the Meowth EX, and we have an international champion. And let's hear from our international champion and see how he's feeling after that victory. I'm with our champion, David Boomler! How does it feel to be NAIC champion? It feels crazy. I don't think it's set in yet. Granted, it's been like 5 seconds. That is ever so true. We have kind of thrown you into it a little bit. Did you expect Team Rocket to take you all the way? No, I expected to go 4-3-1 to get packs. You're going to get a whole lot more than that, I can tell you that for sure. Oh my goodness. How did you prepare for this event? And what led to this triumphant win? I just played a lot of games on live and played at my local card shop. Shout out Starlight Games. I absolutely love to hear that. Before we let you go and really let this moment sink in, have you got anyone to shout out? I want to shout out my friends, my family, and my testing group. That is phenomenal to hear that you have such a fantastic network around you at your locals and your friends and family. Truly very well done. You have fought valiantly and you've done fantastic. Can we hear it just that one more time for David Boomer? Thank you so very much. I'm going to leave you to go and celebrate with your friends and family. It's time to meet our masters. Netty with his back against the wall. From 6-1, Netty finds a way to fight back, and Boss's orders is that final piece of the puzzle. Big opening for James. All he needs is a Crispin here, and with the Pokemon in play, 2 different energy types. He's Cambio que tocas reacción de la Almería. Málaga Almería. Málaga Almería. Introducing Reacción Fútbol. the stage, Netty Kozak and James Kowalski! Pues se va a quedar lo de Pokémon. Esto un rato. En que empieza el partido. Hello, you two. Lo que estoy We've esperando seen a the ver si video. sale ya. I've No seen pasan the ya el talk. juego. Both seeming quite confident here. How are you feeling this morning? Very excited to be playing Pokemon on Championship Sunday. That's exactly what we want to hear. More Pokemon goodness. How does it feel coming all of this way? There's one moment standing between you and victory. I mean, I just feel amazing. I just want to play Pokemon and have fun. And let's get into it. I think I couldn't have said it better myself. We want to have some good Pokemon trading card game fun, everyone. And I'm sure we're going to see a masterclass from these two. So I'm going to let you guys get back onto that stage. Get the decks ready. Shuffle up, because it's ready. Time. Here we are. The final
the Pokemon trading card game here in New Orleans. We're ready to begin the Masters Final. And it is time. Chip Ritchie here in the booth with Kyle Pukasukovic, excited to be your guides through this final match, and an interesting one it will be, Puka. Oh, absolutely. This is the moment. We're finally here. Masters Division. Chip, there's so many stories going into this one. I think we have a clear crowd favorite here. Perhaps if the chance of AOB for all-out Blitzel were any indicator yesterday, but both of these competitors just played so excellently to get here. And let's take a look at that journey through our top 8 brackets. Both found a bit of resistance from their semifinals opponents, having to play a full 3-game set, but it was James taking down Justin Newdorf after Nettie Kosek and Ross Coffin had that incredible back-and-forth 3-game set. Nettie found himself in the finals as well. These two players have worked so hard to get to this point, and we mentioned it yesterday. It feels like James's tournament. He was the #1 seed coming into this top cut. He absolutely has dominated the competition to get here, but Nettie Kosek is not going to just step back and allow James to take the crown. He's going to give every bit of resistance he can, all powered by Dragapult EX, the story of this standard metagame. Yeah, for James, he really needed a strong finish at NAIC to qualify for the World Championships, found himself outside of those top ratings, and went on the run of a lifetime, as you said. He was the #1 seed heading into our top cut. He was pretty much the #1 player throughout all the Swiss rounds. And he kind of mentioned yesterday he was kind of fueled by just wanting to get a World Spectator Pass for a friend. And that's really what is driving him. He's put in so much work. He has earned that and much, much more now at this point. We've got Emily standing by on the floor with friends and family of these two finalists. Thank you so much, casters. I am here with Nino and Brecca here. Not only just friends and family, but these are two people that have such big parts of these trainers' journeys. I'm going to start with you, Brecca. Your son, James, seems to be the fan favorite here. That may be a bit of an understatement at this point. I know your family, really, the life revolves around Pokemon. Talk me through what it's like to see James up there after so long. Well, this has been his dream probably since he was about 7 or 8 years old. He's always loved playing Pokemon, and now that he's he spends countless hours next to that door practicing Pokemon, and to see him have success, it's just really great. But just to see how many friends he's made and what a nice young man he's grown into, it really fills my heart. Well, of course, do you have any words of encouragement for your son? Well, I told him earlier, just do your best and be nice. That's all I ever say. So that's what we're, again, do your best, be nice. Let's give it up for Brecca and the whole Kowalski family, which are here. I am here, though, alongside Nettie's friend Nino here, making it all the way across the pond for this massive moment. Talk to me what it's like traveling with Nettie, and especially now that Nettie is going up against a deck that is actually made to counterpull Dragapult EX. So the traveling is always such a fun part of the journey, of the experience. We as a friend group and a testing group also travel to all the European and also the international champions, and we get the chance to championships. And it's always such a fun experience. We're all supporting Nettie really hard here because he has worked so much to get up to here. I personally met him 2 years ago at in Honolulu at the World Championship, and ever since then I've seen him grow as a player, as a person as well.
and it really shows with the recent results. So I think it's gonna pay off for him this time as well. Well, Nino, there hasn't been a European NAIC champion in quite some time. What do you think it means for Netty and the whole region of Europe to potentially bring it home? I think it means the world to him. He's really been practicing so hard for this. He's done countless hours with everybody, testing all the matchups, getting input from people, working really hard. I think he deserves this, and I think he will do it. I believe in him. I don't think the matchup is bad at all. I think it's actually, Netty is very prepared in it. He has the strategy down to perfection. So I think that, I absolutely believe that he will win this. Okay. Well, thank you so much, Brecca and Nino. Not Not only for the supporters of our finalists, but our finalists themselves as they're getting ready to go. Casters, take it away. Always great to hear from the friends and family, those who have supported these trainers up to this point. The journey is never done alone. And now for these trainers, they are eyeing this trophy. They'll each take home one of these. Who will be the silver medalist and who will take home the gold? James Kowalski on the left, Netty Kosek on the right. James, of course, representing the North America region. Netty coming over from Europe. In the first 3 North American International Championships were all won by players from the European region, but the last 4 have been from North America. Will that trend continue for James, or will Netty fight back for EU? Yeah, and interestingly enough, Netty did kind of randomly play against Más James obvio. on Thursday, and James helped him learn this es matchup. verdad. Now James may be regretting that as they meet up in the finals. He heard his friend say that Netty has a strategy for this matchup. We'll see if that has an impact here. I do want to talk about kind of Netty's journey here. He's had a very strong season, earning over 1,000 championship points. Had a top 4 finish at a regional championship. Has battled through a lot of adversity just to get here. He actually wasn't registered for this event until kind of the final wave of registration came out, and he barely got into the event. During the event, he actually lost his deck, and another player, Takuya Yoneda, actually turned it in, and he was able to get it back. So there was a moment he didn't even have his deck anymore, and somehow he just kept battling, kept winning. Had to overcome, the legend Ross Cawthon in the top 4, and now here he is. Just one more win, and he'll be a champion. Attempting to claim legendary status are both of these trainers as these opening hands are being drawn. Now James, entering our top cut as the #1 seed, does have the benefit of being able to choose if he would like to go first or second, and as we've seen through this weekend, James's matches against Dragapult, he very much values going first, wanting to be the aggressor, wanting to be the one to attack, and now the prize cards laid out for each of these players. The Lily's Clefairy EX and the prizes, not too bad for James when he plays 4 copies. Over on Netty's side, a Dracloak and a pair of Pokepad, maybe a bit of cause for concern, but nothing too terrible for either of these players. Yep, should be a pretty clean game. Nothing important in the prize cards. This has to be the highest pressure match either of these 2 players have been a part of. We see the fist bump, and here we go. Masters Division Finals, James and Netty. We'll see who comes out on top. 75 minutes on the clock, and James is off to the races with that run errand ability of Mega Kangaskhan in the active position to kick off this game with Lily's Clefairy added to the bench, Psychic Energy attached. Holding on to a crushing hammer, but Kyle, I do not see a Lily's Determination in his opening hand. I do not see a Buddy Poffin, 2 of the strongest opening cards. Yeah, of course, on the first turn of the game, you do want to get those Dreepy into play. This is a stage 2 deck. You need to get your basic Pokemon out, wait a full turn, then evolve into your stage 1, then wait another turn, then into your stage 2 Dragapult EX, which is your main attacker. So it's very important to get those Dreepy down on the first turn, and especially against a pretty aggressive deck like James's that can use that Lily's Clefairy EX and use that full Moon Rondo attack to start taking knockouts.
Yeah, you would love to see multiple Dreepy come down here. But really, this card is the core of James's deck that Lily's Clefairy EX kind of built to target Dragapult EX. That Fairy Zone ability makes it so that Dragon-type Pokemon get a weakness to Psychic-type, and that allows Lily's Clefairy EX to knock out Dragapult EX in one attack. Dawn, the opening supporter, though, for Nettie. Not exactly how you draw it up, but there is no hand disruption on the side of James Kowalski, so whatever Pokemon Nettie does grab here, he will be guaranteed to hang on to. This supporter allowing him to fetch out one basic, one stage 1, and one stage 2, adding them to the hand, guaranteeing the draw power of Dracloak on turn number 2 of the game. It will be a Dreepy brought out, Dracloak and Dragapult to follow. Now, Nettie's friend Nino told us that he does not feel like this matchup is too bad. You know, James has tailored his deck to be able to handle Dragapult, but Nettie has a lot of powerful tools. Crushing Hammer, Dusknoir, Dusclops, the Cursed Blast ability. Do you have any expectations for how Nettie is going to approach this game, Puka? Yeah, it feels like that Cursed Blast will be a big part of this. You know, it kind of works out perfectly. You put 13 damage counters onto a Lily's Clefairy EX. That leaves it with 60 HP, which means the Phantom Dive from Dragapult EX can put those 6 damage counters on a benched Lily's Clefairy, maybe knock out another one and get 2 at once. So we'll see if that comes up, but again, it takes time and resources to get those stage 2 Pokemon out. Now an interesting decision here for Nettie, holding on to Crushing Hammer, has the option to play it, try to slow James down, but will choose to hold off. Passing it over now to James as he does go with the run errand ability. He's found himself Prime Catcher early here. He could go aggressive after one of these Dreepy and take it out of play right away. Actually, even being able to save that card as Boss's Orders can be played as his supporter for turn. Targeting down the draw power, down goes Dreepy. James Kowalski striking first. 5 prize cards remaining. Back over to Nettie with 6. Draw for turn. We'll see if he can find some help here. Pheasantdipity's flipped the script, not too bad. 3 cards added to the hand since a KO was taken, and there is the ever-important Lily's Determination, and now a pair of Crushing Hammers in his hand. Yeah, Crushing Hammer, a big part of the Dragapult EX deck these days, but when you use them is very important. And Nettie is deciding now is the right time. We see the first one. Heads hit, down goes one Psychic. Now will the second be played to accompany it? The answer is yes, a double heads here would be massive. Dice falling off to the side, and this one does fall tails. There's always a temptation when you draw those Crushing Hammers to play them right away, but sometimes it's better to reserve them for more impactful moments. Nettie deciding right now was the right time to try to maybe buy some time because he's under a lot of pressure right now. One of those Dreepy got knocked out, just has the one Dracloak in play. If James has another Boss's Orders or the Prime Catcher, can go after the lone Dracloak in play. That's going to slow Nettie down a lot. A key piece of Nettie's deck. There are no rare candies in this list. Got to make sacrifices if you're trying to fit Crushing Hammers into your list for a weekend. And so with no rare candies to help with his pair of Stage 2 Pokemon, he will be forced to find a couple Dreepies and attempt to get into multiple Dracloaks. Otherwise, he is at big-time risk. I think maybe another game changer here. Nettie did find his A-Spec card, the Unfair Stamp. And now this will force James to shuffle his hand into his deck and only draw 2 cards. This is a key way to try to slow things down. The early Unfair Stamp from a Dragapult player can be so oppressive. James will only get 2 cards, and with the Team Rocket's Watchtower Nettie has put in play as well, James' draw power will be extremely limited. We called it out yesterday during his matches, Puka. He does not play any draw supporters in his deck. He is fully reliant on the powerful colorless Pokemon abilities of Mega Kangaskhan EX and Meowth EX. You know, James did prepare for this best as he could. He did bench the Pheasantdipity EX in advance, put down a Wellspring Mask Ogerpon EX to get a Terra Pokemon in play so that when he draws that Area 0 Underdepths, he'll be able to expand his bench.
So very heads up, making sure he got those Pokemon down before the unfair stamp, but it's still pretty devastating to go down to 2 cards. We do see a pair of Dreepy found for Nettie off of the unfair stamp. Buddy Poffin bringing those Pokemon into play, and I do believe Puka the Draw on James's end did have the stadium bump. So at a minimum here, he'll be able to retreat and use a run errand to try to refill his hand. Maybe a slow turn though for James Kowalski. Nettie just trying to hold on, brace for impact, hope that he can make it through another turn with this Dracloak. Staying into play, still a Recon Directive to utilize. Ultra Ball and the Dragapult EX, both offerings here. Dragapult EX already in hand, along with another energy card, Lily's Determination, so we'll choose to hang on to the Ultra Ball. Drawing a stadium for James is big as well because Nettie only plays 1 Team Rocket's Watchtower, and all right, energy card drawn. Psychic energy here. Now he maybe doesn't have to replace the stadium, can hold off. Tower won't come down for Nettie. He knows that Nettie has no way to disrupt him here now that Unfair Stamp is gone. Special red card not yet active. So James Kowalski will continue to push ahead, taking another prize card, but Nettie happy to promote the Dracloak here. James's board still not very set up. Nettie, only a Fire Energy and Dragapult EX away from taking down Lily's Clefairy. I think, like you mentioned, Chip, maybe a sneaky move from James, not countering this stadium here, maybe feigning weakness a bit. Nettie might think he can be pretty aggressive here, might be safe, thinking that there won't be any run errand if he knocks out this active Lily's Clefairy EX, but James already knows if Nettie decides to attack into this, he'll be able to get rid of that stadium card, use Run Errand, use Flip the Script, and have a pretty decent shot of finding another Pokemon to power up on the following turn. Recon Directive from Nettie does find yet another Dracloak, thinking of evolving up here and using perhaps Lily's Determination to refresh his hand. Still yet to take a prize card is Nettie 6, so he'll get the benefit of the full 8 cards from a Lily's play. Now Pokepad played. Checking out any Pokemon without a rule box, another in the party, and perhaps we will see an evolution plus some draw support here on Nettie's end. Does still need a Fire Energy. He will thin out his hand a bit. Ultra Ball losing a bit of value now that he has gotten himself pretty nicely set up. Does find out perhaps preparing for a Dusknoir in the future. We do see the handheld fan going down. Another way that Nettie can control energy cards. A little less impactful in this matchup perhaps than others. So happy to drop that down and determination after a full thin for Nettie. He'll get 8 cards. He'll see 4 more with Recon Directives. Very high odds to see a Fire Energy and get off this attack. Yeah, Nettie has pretty much stabilized completely at this point. The multiple Recon Directives, Flip the Script, Dragapult EX. He's about to get powered up here. En el mismo and sitio. threatening En el mismo sitio. Dusknoir on the next turn as well with the big Curse Blast. This can set up some pretty devastating plays. At this point, I think he's just kind of hoping James has a very small hand. Maybe there won't be an attack coming on the following turn, but even if there is, Nettie's given himself a pretty good setup to be able to respond. No sweat at all for Nettie Kosick as Fire Energy offered up immediately from his Lily's Determination. This Lily's Clefairy will be going down here. James Kowalski unable to find that Lily's Pearl, which we've talked about in his deck through the weekend. That would be a way that this Lily's would only give up 1 prize card. Now, the full 2 added for Nettie to his prize map. He'll tie the game up after this turn, not before the play of a Buddy Poffin, just to search the deck and make sure there's nothing in here he would like to grab out. I think the only awkward thing estoy viendo lo de Pokémon, pero no puedo enseñarlo porque estoy también con los de so if it gets knocked out, you would need something like Crispin más cuando nos ponen los power up the para next verlos. one. That means you can't play boss's orders in the same turn, which is a big way you would kind of combo with the Dusknoir if you could, go after a Pokemon on the bench, plus get
Lo que no he 13 damage preguntado, counters, the Lily's Clefairy, Phantom Dive, knock that out. por eso es. But Yo no lo because sé. you'd have to play Crispin to power up the next one, that won't be as easy. So I don't know what James is able to pull off on the next turn Hay will que be a really preguntárselo. big deal in this game. A We Jimmy. do finally see the recon directive from Netty, adding a boss's orders to his hand. Should James stumble and be unable to take out this Dragapult, another draw from Netty. Finds a Crushing Hammer, happy to keep that in the hand. Obviously doesn't want to play it into this Lily's Clefairy as it will be going down. I hear that's a good way to get rid of your opponent's energy, just knocking the Pokemon out. So hanging on to these Crushing Hammers could prepare nicely for any sort of wondrous patch set up plays on James's end. Cannot evolve that Dusclops as it did just come into play this turn, noted by James Kowalski. And another Duskull hits the bench on Netty's side. All right, so we'll certainly see the Phantom Dive here from Netty. Have to imagine some damage counters will be placed, probably one on some of those Pokemon EX that have 210 HP to make them good targets for the next turn. That's the main thing. You want to make sure next turn you can boss's orders and knock out one of these Pokemon EX, and then try to set up for that play. Cursed Blast from the Dusknoir onto the Lily's Clefairy, knock out a different Pokemon EX, take 4 prize cards to close out the game. Netty just deciding here how he would like to distribute these Phantom Dive damage counters. 1 onto the Wellspring Mask Ogerpon, 2 onto Fezandipity EX. A ver lo que me dicen, porque es que luego que no me digan es que a Juan en donde no has dicho. Por eso es, le estoy preguntando. Porque luego no digan es que te has jugado en donde no tenés que jugar, lo has hecho mal, para que no digan nada. We see the Crispin, we see his signature Dusk Ball as well in the hand. Need to find that Lily's Clefairy. A big piece that he needs to see here. Bottom 7 cards of the deck looked at here. With 1 already KO'd, 1 in the prize cards. There are only 2 Clefairy in the deck. Oh, and he does not find one here. Chen Pao and another Latias EX are the offerings. He does not have Clefairy just yet. And in this hand, the only way to get one would be and pull off an attack this turn. Looks like it would be using Run Errand to draw into the Clefairy. This could be a big miss here for James and would totally swing the tides of this game. Yeah, I think it's pretty much this. You have to run errand and find a way to get Lily's Clefairy EX. If not, I'm not sure what James can do on this turn. 2 Lily's Clefairy in the deck, 3 Dusk Ball, some counts of Ultra Balls still remain. There is actually 1 Dusk Ball prize. Those are all outs here for James to continue to have a shot to find his Clefairy. Crispin is already available. That is already a piece of the puzzle he has access to. The only missing piece here is finding the Lily's Clefairy. Yeah, telepathic psychic energy would also work. You can attach that to Latias EX. Well, I guess it doesn't quite work, right? You would also need maybe a Wondrous Patch to go with that, because you have the Crispin in hand as well. Let's see, this is a big 2 cards. A huge 2 cards, potentially deciding game number 1 are these 2 cards, and Puka, I do not think he has found it. Area 0 Underdepths and another Crispin. Now, it's not necessarily over here for James. Kangaskhan EX with a massive 300 hit points can, in theory, tank a hit, but he did just watch his opponent place Dusknoir into hand. He's not going to be disrupting this Dragapult, meaning Boss's Orders is on the line for Netty on this following turn. And Netty can sit back and relax for a moment as Crispin is played here. Not to power up a Lily's Clefairy, but to power up something else. El grupo de la banda para seems like hablar things are falling apart for James in this first game. I don't think there's an attack available at all. We'll just have to pass the turn. And this is where Dragapult is at its best. It has access to those recon directives to keep sifting through the deck, finding those crucial cards here. You have to think the door is closing here. Honestly, with the Dusknoir in hand, it's just Boss's Orders.
That's probably going to end our first game. The boss's orders would close things out here for Netty. He can bring up that Wellspring Mask Ogre Pawn and use Curse Blast to place 13 damage counters onto Fezandipity EX. Bringing up Latios works just as well. And Netty Kosek has won game one at the NAIC Finals. Calm, cool, collected for Netty in the first game. James got a quick Lily's Clefairy EX. Got a few prize cards. Netty only got a couple free on the first turn, but it was enough. The unfair stamp at the perfect time to protect the Wondrous Cloak bought Netty the turn he needed. James enough. Just took a few phantom dives, and that was the game. Yeah, let's bring Pablo Meza in here, giving his thoughts on this game. Tablemon, what did you think were the key moments of that game one? It's all about the unfair stamp, right? Having it at the right moment. It's a one copy, it's unsearchable of course, but if you happen to have it early on, it's just so powerful. The longer the game goes on, the longer James has to establish a solid board and have those responses to the Dragapult. It's gonna be hard for Netty to take away a game, but if you have that early on for stamp and there's only one Lily's Clefairy to deal with immediately, that's where things start spiraling out of control against James. Maybe that practice game that you guys mentioned had earlier on in the week coming into place here. James will have the option here in game two as the loser to choose first or second here. Has stuck with his plans here. Going first is his strategy for this matchup. And Netty's crushing hammers as well, limiting James perhaps from getting multiple energy cards established onto the bench. I do wonder maybe if on that turn, if James had used Kangaskhan for a turn, set up his Latios perhaps with a Crispin that he would have drawn. Maybe that could have been a more interesting line. But now we'll move forward into this game number two and see if James can get us off to the races. He once again does begin with that Mega Kangaskhan EX and that signature Dusk Ball coming down into play, looking at the bottom 7 cards of the deck. Searching for a Pokemon. Latios offered up right away, providing mobility to this deck full of basic Pokemon. I wonder what would have happened if James had found Lily's Clefairy off of the Dusk Ball in the first game. Perhaps that is the margin that could be the difference. Ooh, and an interesting play here, Puka, as James does have Lily's Clefairy EX in hand, but has chosen to bench Fezandipity and attach the energy for turn there. Really lining up that cool arrow. President. Hostia. Otro menos. 6-1, Dios mío. ¿A qué mete? ¿A qué mete? ¿Ha salido Lewenty? ¿Cómo se llama? Vale, voy a mirar. No, voy a tener una mierda de buen. Lo malo es que para el siguiente he cambiado de jugador.
en Fantasy. A uno de Portugal. Y ahora diréis, ¿quién? Ya lo conocéis. Si no lo conocéis, sois tontos. Como siempre. Unas alarmas. Entonces, y gol. 7-1. Venga ya, Ale. 7-1. 4 minutos. Más. Pues nada, Alemania gana 7-1. ¡No, qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Ale contra el Flash!
Como dice Julio, esto es un partido más con el Málaga. ¡Vamos, Almería! Vamos a poner el himno de la Almería. La ilusión que hemos generado en esta ciudad ha sido porque lo que hemos generado dentro del campo. Cada vez que hemos salido al campo hemos disfrutado como si fuera el último partido. Hemos morido por el compañero que tenemos al lado. Es que somos todos. El que escupe para arriba le puede caer en la cara. ¡Vamos! En grito gritamos como perros. ¡Una, dos y tres! ¡Correr en el partido! ¡Coraje y corazón! ¡Luchando con firmeza! ¡Se hace triunfador! Bueno, se llegan los chicos de Juan Franfunes al partido número 45 de la temporada. Tercero contra cuarto, cuarto contra tercero. Dos equipos que ya no solo rivalizan por el dominio del sur del territorio en el fútbol nacional, sino que van a rivalizar también por acompañar a Real Racing Club de Santander y a Real Club Deportivo de La Coruña a la Liga y por dos equipos que ya se han ganado, que ya se han tocado la carita en el presente curso. Dos equipos que han dejado donde nacen los colores buscan su mejor versión en un momento donde con tu sombra, donde nacen los a fuerte en Almería, vamos juntos a Ven a no ven, donde nacen las cosas. Y te sigo por bandera, derramando mi afición, dando las vidas que muestra tu corazón. Y te veo que cada minuto luchando por alcanzar ese deseo de venir a marcar. Y toda fuerte de Almería, vamos juntos a soñar, donde mi locura, alma de peligro. El día de mi muerte te vas a llorar. Un equipo, una ciudad sencilla, rojo y blanco, donde mi alta. Y me he venido al baño cuando está terminando la canción. Me cago en la... Es que voy a ponerlo otra vez. Voy a ponerlo otra vez que antes al himno de Málaga. El Almería primero tiene que irse. Momento en la historia
donde nacen los colores de mi piel. Me encuentro con tu sombra, donde mi sangre. Y te sigo por bandera derramando mi afición, disfrutando las heridas que muestra tu corazón. Y te veo en cada minuto luchando por alcanzar el deseo de este niño va a empezar. Grita fuerte en Almería, vamos juntos a soñar. Canción de mi locura, me hay felicidad. El día de mi muerte, son gozas de la... Segundo, sin tu sombra, el estado se derrite frente a mar. Ven, amor, ven. Vale. Es que ready. No, tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Almería, Almería. Play. Off. Final. Ida. El sábado de la semana que viene, vuelta de la final del playoff. Vuelta en el campo de Almería. Lo. A ver qué metal el micro que va a meter. Posiblemente sí, pero no recuerdo. Hoy me han dicho, Buena señal. Hoy me han dicho que va a venir a visitarnos un poquito más tarde porque el Sol no se quiere perder el inicio de esta final del playoff de la Liga Hypermotion con Málaga y Almería a puntito de abrirlo con el colegiado a cargo de todo ello, Salvador Lax, el murciano, y en el bar Raúl Martínez González. Arriba. Lo vamos a ver en rojo y blanco, lo vamos a ver la Unión Deportiva Almería, un poquito de pirotecnia por aquí, un poquito de humo por allá, papelito por aquí, bufanda por allá, y en aquella esquina arriba la hinchada del conjunto indálico. Esto está en cuenta atrás, todo preparado. A ver, sácame el reloj. Sácamelo, que el árbitro me parece que dice que todavía no. No, está Salvador. ¿Todavía no? Retrasando. ¿Son las 9 y 2 minutos? Esto un poquito más a hervir porque parece ser que hay una zona detrás de la portería de Andrés que van a tener que recoger alguna cosa que han lanzado. Bueno, pues aprovechemos fotos si te parece, porque ya lo vimos en la previa, la cuestión de las alineaciones, pero para el Málaga Club de Fútbol hay varias novedades. Va a estar Alfonso Herrera en portería, una defensa con Púa y Rafita en laterales, pareja de centrales para Murillo, Montero, por delante ingresa Rafa Rodríguez para acompañar a Dani Lorenzo y a Doctor. Un costado el de siempre para la rubia, en el otro aparece Aaron Ochoa. Hoy no es titular Chupe, hoy es titular Adrián Niño. Sí, los tres cambios, ¿no? Al final también por refrescar el hecho de que también viene el Málaga de serie a menos. Lo comentaba Funes y lo hemos dicho en la previa, de que llegaba con mucho cansancio, y a partir de aquí otro perfil diferente, ¿no? Que lo compartíamos con Joffre. Aaron Ochoa le va a dar ese jugador interior, le va a dar control. Lorenzo va a seguir en línea, ¿no? Siendo de los Vamos, Almería. Un perfil muy diferente a lo que es Rafa Rodríguez respecto a Izan, por también es ser un jugador más de recibir al pie. Y luego a partir de ahí, no sé si es Málaga la Fútbol novedad que lo has Club. Yo he comentado puesto tú, Héctor, Málaga ¿no? Fútbol Club delantero. porque no sé. Ya empezó el partido. Empezó el Almería sacando. Vamos, Almería. Que es la novedad en el 11 del cuadro de Rube. La quería Miguel de la Fuente. Salió al paso
derecho Francisco Javier Montero, el sevillano que la manda directamente de lateral. Una salida a campo contrario de la Unión Deportiva Almería, buscando conexión directa, cerquita del extremo, ganando altura, ganando metros Chirino, que sigue siendo dueño de ese lateral derecho, porque el 11 titular del conjunto visitante en el día de hoy, que ahí busca de nuevo la cornisa del área, con Arnau, con arriba, va a tener que romperla. Rafita, insiste la Almería, se la queda en barba, la media vuelta le pegó, se la queda Herrero. Primera ocasión para el Almería. Para la Unión Deportiva Almería, control, giro y tiro de Adrián en barba, poquito tardó en llegar la primera de un equipo que se compone tal que así, con Andrés Fernández en portería, una defensa con Chirino a un costado, Alex Muñoz al otro, pareja de centrales para Rodrigo y Federico Bonini por delante. Está Lopi, Sodic para que le enganche sea Arribas, un costado derecho, Arnau Puigmal, el izquierdo en barba. Perfecto. Arriba, Pues lo has Miguel de dicho, la Fuente, perfecto. Pues todo esto debería buscaba funcionar. conexión en barba con Miguel de la Fuente. De momento el cuadro de Rubí quiere jugar en campo rival para tenerla y para... Entonces tengo permiso para usar la tabla. El juego. Solo la modificación de Arnau, que vamos a ver cuál es la intención. Hablaba Alberto de un Ochoa que va a buscar el Málaga algo más interior. También Rafa Borizan, entiendo, por piernas. Arnau le va a dar probablemente poder correr más, liberar más aún en barba, que se pone otra vez en banda izquierda. La primera que tiene se gira y amenaza. Futbolista que necesita 0 para que la primera ocasión ya caiga del visitante. Ahí estaba el capitán buscando de nuevo a Arnau Puigmal, el cruce de Montero, será de banda, en barba lo conoces bien, Alberto García, cuando llegan los momentos clave, es un futbolista que ya lo demostró en la semifinal, lo suele demostrar, sus credenciales están ahí. Sería su tercer ascenso, ha conseguido 2 por la vía mar directa y siendo campeón de liga con el Español y con el Rayo Vallecano. Esta sería una experiencia nueva, ¿no? A través del playoff, el tercero. Le gusta, Alberto, este tipo de contexto en barba le sienta bien, ¿verdad? ¿Sabes qué le pasa a Alberto García? Que ya ve que hay jugadores que se le van acercando en el currículum, en el número de ascensos, y ya se preocupa. Chirino, sorprendido, superó, línea de fondo, la quiere poner atrás, el cierre es bueno de Carlos Dotor, de ahí quiere salir jugando el Málaga. Ochoa, a pies de Rafita, sale jugando sobre el borde del área para que le toque a Rafa Rodríguez, busca el costado, no va más, le está costando salir de ahí con los 2 primeros pases al Málaga Club de Fútbol. Al menos tener el dominio territorial, veíamos el esfuerzo de Barba, ¿no? Que hay momentos a ver cómo compensa el ataque posicional del Málaga, pero muy de acuerdo contigo, Héctor, consigue el primer propósito, ¿no? Los primeros minutos que para la Almería suceda todo en el campo del oponente, teniendo en cuenta a Jofre, la atmósfera, el equipo local, el empujón, el arreón de ese equipo, además, pues que hay tanta ilusión y consigue pues ese primer objetivo, ¿no? El Almería, que suceda todo en campo del oponente. Me imagino, Fouto, muchísimo brillo en las miradas de Funes y de Rubí. Sí, los dos entrenadores que, bueno, mucho respeto en la previa. Es verdad que ninguno quería el cartel de favoritos. Es cierto que la vuelta va a ser en Almería, pero bueno, se prevé, según ha dicho Funes, una eliminatoria muy diferente a la de la Unión Deportiva Las Palmas. Prevé una final con 6 goles o más. Así que vamos a ver si tiene razón o no el técnico del Málaga. A ver si Héctor ya llega fuerte, porque si son más de 6, Héctor Ruiz, vas a tener que tomar gárgaras. Bueno, no, y lo que te eche. He venido ya con la jalea real. Bien, perfecto. Pero, ¿qué te gusta más a ti, en palito o en sobre? A mí jalea real me la das como quieras. El toque de Rafa Rodríguez, busca su primer ataque en las botas de la rubia, viene de la luz, buscando a Dotor a la media vuelta, Dotor lo tiene que tapar Federico Bonini, tuvo que llegar al italiano y viene la transición de la Unión Deportiva Almería, quisieron parar en barba y no pudieron, ni a la primera ni a la segunda, sola dividida, cuidado porque llega tarde de Giro Chirino, Fouto para ti. Sí, le piden cartulina amarilla para el jugador de la Almería, que ha llegado tarde a esa acción, el árbitro que ha pitado la falta, e insisto, pedían algo más para el jugador de la Unión Deportiva Almería, pero bueno, ya hemos dicho que en estos partidos tan calientes y con tanto en juego los árbitros guardan mucho las tarjetas. Las Franco, por cierto, es uno de los árbitros de la categoría que menos faltas pita, es el tercer árbitro que menos faltas señala. Bueno, la falta la ha pitado, lo que reclamaba al unísono la Rosaleda, a excepción de la hinchada de la Unión Deportiva Almería que tenemos ayer en el anillo superior, era una amarilla para el lateral derecho, para el neerlandés. Y si hoy no lo pasan, mañana nos echamos una partida por la mañana. Para merecer la cartulina, porque parece que va limitando Ochoa, va rápido, anticipa y ya la sensación que da es que Chirino no puede frenar. Posiblemente que es muy tempranera, ¿no? Es lo que le ha podido salvar a Chirino. La pelota de Ochoa al área, ahora me cuenta, venía Niño, el balón se pasea, sale a la derecha de portería, es la primera que se va a plantar en el rincón de la bandera. Empezó pisando campo rival la Unión Deportiva Almería, quiere también Cancaneo, el Málaga Club de Fútbol. Vamos por encima del 5, primera pelota que se planta en la esquina.
balón parado va a ser también interesante de analizar hoy, ¿eh? ¿Me cuentas antes o después? ¿Qué tienes preparado? Levanta la mirada Ochoa, viene preparada a los pies de Rafita, puede levantar el centro, viene buscando el segundo palo, Puga la quiere devolver, la acrobacia de Carlos Puga. La idea, me imagino, era devolverla a una tercera parte de la acción, pero venía ya muy limitado y muy forzado. Sí, el golpeo de Rafita creo que es buscando a Puga, pero va tan alto, tan arriba, tan largo, que a Puga no le queda más remedio que llegar como... ¿Cómo vas a reaccionar el partido de España de mañana? De alimentar a compañeros, ya de Chirino, como dice Alberto, no creo que es gestión de partido, va muy alta. Es cierto que el golpe es muy alto, pero creo que es con interior y hasta me da la sensación de que Chirino cuando ya ve que toca a Ochoa hasta que se quiere frenar, pero no le da tiempo, ¿no? Eso que ha hecho Andrés, de jugar con los dos balones, Alberto García, no se me ha escapado, que yo sé que de esto sabes un rato. Lo tengo todo pensado. La visión que tenemos hay que estar atento a muchas cosas, Chirino, levanta la mirada, Chirino pegó en ¡Allah! la cepa prácticamente de Ochoa, viene con bote, la quiere bajar, la desploma Rafita, no le incomoda la presión de Puigmal, salió tirando la finta, apoyándose en Montero, por ahí se acaban las opciones, tanto que llegaba a Sergio Arribas para incomodar al central zurdo. Porque si hay que apretarle a un central del Málaga, ¿por quién apuesta por apretar a la Unión Deportiva Almería? Bueno, al final hablamos de lo que es Diego Murillo, creo que hemos destacado con y sin balón, sobre todo para mí es el primer atacante, la capacidad que tiene de relacionarse, de desplazamiento, pero también tiene Jofre esa pausa de, aunque está presionado, no se siente como tal, también teniendo en cuenta hoy el primer gran defensor que va a tener delante, ¿no? Que es Miguel de la Fuente. Esto sí que es cierto que en la ida de la Unión Deportiva Las Palmas con el Málaga se le atragantó mucho esa primera construcción a Las Palmas, lo dijo también su entrenador, el reconocer las ventajas, el poder superar. Vamos a ver hoy cómo gestiona sobre todo los reinicios de portería la Almería, pero a priori ninguno de los dos quieren que pasen cosas en su mitad de campo. Y está muy bien todo ese análisis, pero no me ha querido contestar. Arriba la pelota en el área, Puga llega Puigmal, lo salva Murillo. Ha llegado Diego Murillo para sofocar la situación para el Málaga Club de Fútbol cuando estaba ya con la alfombra roja para poder hacer el primero. Arnau Puigmal, le viene esta pelota de Puga y cómo ha llegado a corregir Diego Murillo en acción límite, al tempo, al paso perfecto para evitar lo que parecía ya inevitable, la Rosaleda, que era el 0-1. Lo salva Murillo, va con todo. Arnau creo que quiere cargar de derecha, si va con zurda igual llega antes, pero mucho mérito de Murillo. La puso en barba, saltaban Bonini y él, se pasea ese balón, protegía a Dani Lorenzo el segundo palo, así evitaba que pudiera llegar arriba, se aleja el cuero del Málaga Club de Fútbol, de susto a susto, pero quizás el más llamativo de lo que llevamos de partido en 8 minutos, Fouto. Sí, aplausos desde el banquillo de Funes para Murillo, que ha estado el central del Málaga muy certero en esa acción, en ese primer gran acercamiento. Está viendo mucho choque, está viendo mucho rifirrafe. Ojo ahora, porque en barba pedía falta. Lo buscaba en barba, no compró el colegiado, ya la tiene Adrián Niño, había trabado a Alex Muñoz a David Rubia, pero el balón sigue siendo Boquerón, sigue siendo para el cuadro de Funes, moviendo a Dani Lorenzo, intentando encontrar su lugar en el partido. De la pregunta que le hice a Alberto García, ya os doy yo la respuesta, ya que no ha querido mojarse. Rodrigo Eli le van a dar esa libertad. No, digo que le van a ir a apretar en salida a Montero, ¿no? Al Málaga, esa era la pregunta. Ah, sí, eso sí, creo que te la ha contestado hablándote de lo que es Diego Murillo en ataque, ¿no? Ya lo sé. Lo que pasa es que tú lo de dar nombre, ya sé yo que eres muy exquisito. Bueno, hay que ser respetuoso ante nada. Puga. El balón a pies de Dotor. Jugando en campo rival, intentando tenerla un poquito el Málaga, llevándola de costado a costado, girándola para ver hasta dónde llega el movimiento de basculación de la Unión Deportiva Almería. Y soltaba el souvenir a Arnau Puigmal, me imagino para que nadie sienta que pueda jugar cómodo en el partido. Está en esa intensidad en duelos, reconociendo que en este inicio de partido, especialmente la Almería, sabiendo, como comentabas Alberto, que el ambiente seguramente arenga mucho a los locales. Hemos venido, nosotros también estamos aquí. Sí, y sobre todo que viene de pasar una primera parte contra el Castellón compleja, ¿no? Sí. En el cuanto del ruido, lo que es ese estadio, lo que es el Castellón en sí, que te lleva al estrés constante de defender área, pues hoy intentando evitar principalmente eso, incluso teniendo recuperaciones, lo que hablábamos, ¿no? Puga le quiere dar continuidad a una acción donde no tiene muchas opciones de progresar, y es la acción de Arnau Puigmal. Dos situaciones prácticamente correlativas, donde las pedía al revés el Málaga Club de Fútbol, fueron a favor de la Unión Deportiva Almería,
y tanto Puga como el público ya de uña. Se enfada, sí, Puga, el lateral del Málaga, porque entendían que ese balón de banda era favorable al Málaga. Se lo dio el árbitro al Almería. Aquí se protesta, Héctor, absolutamente todo, ¿eh? Se la devuelve Ochoa a Chirino porque ahí, señores, señoras, muchachos, muchachas, hay duelo. Qué bien Chirino, como ha visto que meterla o a su compañero o a portero podía ser de riesgo. Dice, no, salgo por fuera, cubro con mi cuerpo y si me hace falta, como así ha pasado, volvemos a tomar ventaja. Eli, la salida al pie de Chirino, decide conducir para encontrar a Sergio Arribas, la primera que puede recibir para cambiar de velocidad en la conducción. Toma el relevo Chirino, esperaba Putmal frente a Rafita, lo quiso superar, cae Putmal, la cobró. ¡Hombre! ¡Amarilla! Arribas pide tarjeta, se la va a mostrar, ¿eh? Le va a mostrar tarjeta por esa falta sobre Arnau al jugador del Málaga, primera del partido. Yo creo que el árbitro ha entendido que era un ataque, en este caso, prometedor. Amarilla, la primera del partido para el Málaga. ¡Vamos! La primera para ¡Vamos! Es que si pitas falta ahí, Arnau, en caso de no ser derribado, que a mí desde mi posición me parece que sí, que es falta, se metía ya, como dice Isaac, en una zona de centro peligroso, incluso meterse en área, ¿no? Por lo tanto, si pitas falta, a mí me parece que tienes que enseñarle. Pues prácticamente tiene la posibilidad de ganar línea de fondo. Lo que dice Joffre, ¿no? Parece que ya le superas, que tienes la posibilidad de poder sacar centro, de poder llevarte el balón, incluso pisar área. Todo lo que pasa por Sergio Arribas, al final te consigue girar el juego y ponerte de cara a portería rival. Opción en pelota parada, hay un diestro y hay un zurdo. Toma la voz cantante Alfonso Herrero, que no quiere dejar ningún cabo suelto. La amenaza, el jaque. Venga. Que puede llevar la firma Métele. de Sergio Arribas. Está Métele. Está Miguel, está Zodic, está López. Tiene una batería aérea en la Unión Deportiva Almería de la que suele sacar buen lustre, de la que suele sacar buen rédito. Será en barba, será arriba, viene de zurda, viene cerrada. Alfonso, puñetazo valiente para dominar, era pequeña, esas de portero, Alberto. Sí, además con mucho tráfico, lo que hablabais del balón parado. También Funes hacía referencia a la diferencia de alturas. Un equipo de talla, ¿no? En cuanto a jugadores de mucha altura. Él hablaba de ser fiel a lo que le había dado resultado. No puedes cambiar esa capacidad condicional de tus jugadores y puede ser también una de las bazas para la Almería. Le recriminaba a Isaac, el árbitro a Lopi, que encendía un poquito la mecha de grada, ¿no? Sí, le iba a Alex Muñoz. Espérate que se podía meter en área la Unión Deportiva Almería. Lopi, que ve que se la requisa. Viene a la carga levantando Polvareda al Málaga. Conduce, decide David Larrobia. Pegó el frenazo. Tiene que ir esquivando rivales. Tiene que ir esquivando camiseta roja y blanca. Repliegue rápido e intensivo por parte de los de Rubilla para poner el tapón. Victoria de lo de la Rubia. Ha jugado toda la eliminatoria. Bueno, ¿y cuándo no juega la Rubia? ¿Cuándo le descargan de minutos? Exacto, ¿no? Ha jugado toda la eliminatoria. Además, un jugador que no se dosifica, que en los momentos sin balón también de es cosas para los caramelos raros. En partidas de PC y partidas de valores de ambos no tienen ya su partido. Sí, le decía el árbitro a Lopi que tuviera sobre todo tranquilidad, porque lógicamente el campo está lleno. Se nota que es un partido importante, porque la gente está muy enchufada ya me han puesto en los de desde los el primer minuto participantes. y que lógicamente no se entraron en esa provocación. Lopi, que por fases ha visto como le ha eclipsado en el centro del Ay, campo tú de te la la Unión Deportiva Almería, su compañero sí, ¿cómo va? Stefan Zodic. Lógicamente, en cada equipo cada uno puede llegar a tener su rol, pero nos da la sensación de que Zodic se ha gigantado una barbaridad en este tramo definitivo del curso. Sí, absolutamente. Yo creo que hubo un momento donde la pareja Baba-Lopi era inamovible, además de mucho nivel, y que Zodic esté jugando, no solo jugando, sino jugándolo todo. Olin, es que me tengo que descargar. Tengo que quitar. Convivir con los dos centrales de una manera muy cómoda y ayudándoles muchos, y además cuando tenemos que ir hacia Por adelante que no tengo creo que tiene mucho mérito su futbolista. También supongo que con la ayuda del staff, ¿no? De la gente que le ha apostado por él, Alberto. No, pero además sostener tanto talento que tienes por delante, que muchas veces pues son jugadores más de quedarse, de no replegarse, de tener... No sé cómo se descarga esto. Vale, ay, claro. Voy a tirar 3 horas para descargar un juego. Vale, ya cómo se descarga.
No sé cómo se descarga enterador. Pues va a ser un problema. Vale, tengo que descargar la aplicación. Ah, eh, yo no sé cómo se descarga. Es que me cago en la mierda. Necesito, hay que descargarlo en a la aplicación y es gratuita y te hablan. No todo. Ay, madre mía. Me tengo que descargar la de que tiene que ver los jugadores en Android. La voz es gratis. Jolín. Ya no me vale. Vale, tengo que coger la otra. Estoy aquí preparando todo para el. ¿No? Vale. Sí. No. Ay, ahora no me va para ver el partido. Me cago en la mierda. ¿Y que no que me quieres perder? Partido.
Ay. Está partido de la Almería. ¿No? ¿Cómo va la Almería? Míralo. Oh. Oh, 22 minutos 0-0. Para lo que no me estoy perdiendo ningún gol ni nada. ¿Qué voy a tener? Vaya, mejor como la leche. De que ya estén los primeros respuestas. A ver, no soy muy bueno en jugando a Pokémon. Que si pierdo, lo siento. No, es como 4 megabytes. He cargado un juego. Lo que voy a tardar para que se descargue un juego. Me da igual. No tarde. Ya hoy no vamos a poder jugar ni de broma. 25 minutos llevamos. Lleva la Almería. Pues no lo veo.
Van 0-0. Vamos, Almería. Desconecten dentro. En largo. Intenta abrir la jugada. No. Uy, por lo menos ya. No. Me gusta ese. No. Sí. Inglés basta, ¿no? Sí. No, pues va a ser así. No hay comentaristas, chicos. No hay comentaristas. Uy, uy, uy. No.
No hay penalti, eso es lo que están. Los del público están protestando porque dicen que hay penalti, pero no hay penalti. Eso no es penalti, árbitro. Diría que sería hasta amarillo para el Málaga. Sí, bien. Eso bien. Y contigo colores de Dios con lo de Pokémon Alola Cup. Rentas Alola Cup se va a llevar. Ese es mi nombre de rentas Alola Cup. Ver en un juego el nombre de mi YouTube. Es lo mejor. Mi canal de YouTube. No, que es rentas. Es que está a punto de todo. Ahora empieza ya. Bastante. Amarilla de hombre. Amarilla, por favor.
Madre mía, si va a tirar para descargarse el juego. Michael, no lo puedo decir en directo. Mándame un mensaje por el WhatsApp y te lo digo, ¿vale? Ponte el mundial. No, vamos. Me cago en Daniel Ferras. Salvica, ¿cómo va a quedar el partido? Gana Almería 3-0. Viaja. Vamos, Málaga. Viaja. Salvica, ¿cómo va a quedar el partido? 3-0, ya te estoy diciendo. Gol del Málaga. No. Ojalá. Hola. Me voy a cargar en el pabellón. Salva, te voy a empaquetar. Estoy en la puerta del pabellón. Abre, saluda a Elber. Larga. Es que es tonto. Este CR7, el que se ha puesto CR7, no al canal. Va a ganar 0-3 en la Almería. En el siguiente va a ganar otro 0-3 y va a ganar y va a clasificar la Almería. Quítasela para la Almería. Quítasela, por favor. Quítasela. Se la quitaron. Muy bien ahí, Almería. Tum, 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 tum. No voy a caer en tus tonterías. CR7 2017. Wow. Habré caído alguna vez, pero esta vez no voy a caer. España está en la final del internacional de Pokémon. Un español está en la final de Pokémon. Ponte el mundial. Daniel Ferros Simón, lo siento, pero el mundial te hablará mañana en el podcast del mundial. He hecho un podcast. ¿Qué cara? Vamos, Almería. Voy a quitar ese mensaje. Hombre. Quitar. No es verdad, el Málaga no va ganando. No le hagáis caso.
¿Cuánto han añadido? Creo que son 2 minutos, pero no te lo puedo asegurar el tiempo. Más 2 minutos, correcto. No me equivoco. Más 2 minutos. Dos minutos de añadido, chicos. La primera parte, nada. Que no se ve nada. Que no se ve nada. Queda un minuto. Nopi está en directo. Oh, fuera, fuera. Vamos ahí, vamos ahí. Quedan 19 horas y 40 minutos para que sea el partido de España-Cabo Verde. Y para que España empiece a jugar en el Mundial. Vale, termina la primera parte. Vale. Primera parte terminada, 0-0. Déjame de un chico. Hola. Ay, pues sí, va a tirar por la noche, se va a tirar. Va a tirar toda la noche para después el juego. Ve. Ay, mira qué ganas de que vaya. Mañana haremos un directo larguísimo. Hablando ya. Empezando ya el Pokémon. Lo de Alba.
un sitio 19 horas y 40 segundos, 40 minutos, en otro sitio 20 horas y 7 minutos. No lo entiendo. ¿Me hago ahora caso? Y pregunta. Ahorita. Mm, ah, tírate de la moto. De la moto, tírate. Tírate. ¿Qué jugadores hablan de Japón? Países Bajos, sí. Holanda, Japón. En su debut mundialista. De los 7 partidos que se van a disputar. Mm. Eh, ya, tío. Es lo que hay ahora. Denominación de origen. Horas más tarde.
Vale. Prepare para esa final. Me gusta, para la final tiene que estar preparado Vani y Adri. ¿Qué hace falta para la final? Darío. Retiro, a lo mejor traigo a alguien también, pero bueno, yo creo que la intención es lo que cuenta y que algo haremos. Bueno, pues necesitamos goles, así que prepárame bien a Vani porque tenéis una semana y lo seguiremos todo en las redes sociales, tanto de la Liga, de Duracell, de Darío, de Adri. A ver cómo se prepara Vani. Todo listo para que arranque la Adri segunda Contreras. parte de esta final del playoff. Adri Contreras en el... Hostia. Adri Contreras viendo el partido de Almería Málaga. ¿Qué cojones? Adri Contreras. ¿Qué de verdad? ¿Con quién irá Adri Contreras?
Almería con el Málaga. ¿Quién irá? Adri Contreras, viendo el partido. No me entiendo. Oli. Ponía qué frase. Y disparando. Y espera, ha terminado casi. Empieza la segunda parte, vamos a ponerla. Uy. Roja, árbitro roja, por favor. Por favor, roja. Roja, eso es roja. Vamos, Almería. Vamos, campeón.
Vamos a la mierda. ¿Es humano? Hostia. Me cago en la mierda, creo que soy humano. No le han dado mano. Esta es la mierda. Dentro. Han dicho las personas que hay en la soledad, no lo he visto bien. Por ahí, la 10 y 12. Voy a encender ya. Y vamos. ¿Qué? ¡Hombre, árbitro!
Se cayó. ¿Quién ha pintado? Gibiri. Respetó la trinca. Lola. No te... Pregunta, no he mirado ni los... Ya. Han puesto... Normas, aquí. Normas, Alola Cup. No ven daño. A ver, vamos a ver lo que nos dice. Vale, tenemos las normas aquí. Vale, normas de la Ghibli Cup. Alola Cup, vale. Vale, mira, dice. Queda imperativamente prohibido. Primeras normas. Declaraciones previas. Queda imperativamente prohibido reiniciar la run salvo que no queden Pokémon disponibles en cada house al continuar la aventura. El incumplimiento de esta norma invalidará la run y podrá implicar la expulsión inmediata del evento. Es obligatorio enviar vía Discord al menos una caja de pantalla del PC y del equipo tras completar cada isla. Reglas generales del random loque. Solo podrá capturarse el primer Pokémon encontrado en cada ruta o zona. Las subzonas también cuentan como válidas. Ejemplo, ruta 1, escuela Pokémon. Ostras. Si el Pokémon huye o se debilita, la propiedad de la captura se perderá de forma permanente. Todo Pokémon debilitado se considera muerto y no podrá volver a utilizarse. Las muertes comenzarán a contabilizarse desde el momento en que se reciban las Pokémon del profesor. El movimiento esquema está prohibido y no podrá utilizarse. No podrá capturarse a un Pokémon cuya especie posea distintas ramas evolutivas, si ya sea otra evolución de dicha línea, salvo que el Pokémon encontrado sea directamente la evolución alternativa. Por ejemplo, si se capturó a Ral y evoluciona a Gardevoir, únicamente podrá capturarse a Gallade. Vamos, vale. Deberán respetarse los level caps de Kakunas, capitanes al comando y campeón regional. Contra los Pokémon dominantes se permitirá superar el límite en un máximo de 2 niveles. Dificultad del Loque. Loque podrás jugarse con o sin vidas, permitiendo adoptar la dificultad a nivel de cada jugador. Queda prohibida la compra de objetos curativos.
Solo podrán utilizarse aquellos encontrados durante la aventura. Queda prohibida la compra de objetos que aumenten las características de los Pokémon, ya sea de forma temporal o permanente. Objetos X y vitaminas. Los objetos X no podrán utilizarse en combate. Vale. Reglas sobre la captura especial. He visto yo. Reglas sobre capturas especiales. Solo podrá capturarse un Pokémon por cada zona del ultraespacio. La zona quedará identificada por el nombre reflejado en los datos de Pokémon. Se permite obtener todos los Pokémon entregados por Grapil. ¡Ay! Bien, 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 bien. Eso está bien. Se permite. Vale. Los Pokémon de regalo entregados durante el post-game no podrán utilizarse en el torneo. Los Pokémon aliados invocados por otros Pokémon no podrán capturarse. Vale. Los Pokémon de evento no reaparecibles están permitidos. Ejecutor de Alola y Edito. Todos los fósiles estarán permitidos, tanto los encontrados como los comprados. Se permitirá un máximo de 3 Pokémon Shiny, los cuales contarán como capturas extra. Extensiones de Pokémon. Queda prohibido el uso de Pokémon legendarios. Singulares. Queda prohibido el uso de Ultra Entes. Queda prohibido el uso de Slacking. Restricciones de habilidades y mecánicas. Luego se me va a olvidar todo. Máximo, un Pokémon con potencia, energía pura y pelaje recio. Máximo, un Pokémon con mega evolución en el equipo. Postgame. El postgame no formará parte del bloque. Las capturas y muertes no contarán durante esta fase. Las megapiedras, metes y objetos obtenidos durante el postgame sí estarán permitidos. Los intercambios entre participantes no estarán permitidos. Revisiones en sanciones. Queda prohibido el uso de herramientas externas o quejes de su uso aplicará descalificación inmediata, porque GES únicamente podrá utilizarse para la obtención de caramelos raros. No, porque ya tenemos los caramelos raros. Vale. Movimientos y mecánicas especiales de cara al torneo. Los PP de movimientos curativos se ajustarán al límite aplicado en novena generación. 8 PP. Leaf, Klaus, habilitada. Nada. Solo podrá dormirse un Pokémon rival simultáneamente. Ítem Klaus habilitada no podrá repetirse objetos. Queda prohibido utilizar esto de cara al torneo. En el loque da igual. No podrán repetirse objetos. Queda prohibido utilizar Pokémon repetidos o pertenecientes a líneas evolutivas anteriores. Vale. Vale, ya está. Ya tenemos las normas cogidas. ¿Cuánto de lleva a tener rato? Ya ves. Uno soy yo. Ya ves.
No la ha tocado. Ya. No. No tengo problemas para... Yo no tengo problemas para descargar. Adiós. Es verdad. Dátela. Pregunta. Sí. Calma. Y no. Sí. Yo. Mira. Pues. Oh. Que me salga.
Leme. Pero entonces cuando juegas solo en su región. En otras regiones con Lola viendo random bloque no es un 8. Aquí estamos viendo a Gibrica. A mí. Oli, este chico se parece al de noche. Ay, no. Solo en casa. En solo en casa se parece un poquillo. Bueno, pues aquí estamos esperando a que vamos a ver termine el partido de la Almería, porque está todavía 0-0. No tiene mega. ¿Cuánto le queda para descargarse? ¿Cuánto? Están locos de remate. ¿Verdad? Ostras.
ruta 1 y ruta 1 buena despacio y son las mismas o pueden conseguir pero no sé no sé si sé eso cómo cómo no sé cómo sé si cuenta como pero no sé si en eso cuenta como su zona. No sé si cuenta como no sé si Ibiri, pero pero a ver, em, pero a ver, Ibiri, entiendo, pero no sé si es como una zona. A ver, ya te lo estoy explicando, te estoy preguntando. Una subzona. Pero,
Esto es una duda. Ay, madre mía. Mm, Reinicia. King over. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Ya. Sí, bueno. Ay, Dios mío, qué gracioso es. Qué gracioso es. Qué gracioso es. Jimmy. Qué gracioso eres, Jimmy. Uy, eso. Me he leído las normas. Además, le voy a mandar un mensaje y se ve a ti.
el botoncillo de las megas, la mega pulsera en los teléfonos, en la tablet del teléfono ya la tienen activa. Es a partir del level 26 en la aventura, ¿no? No vamos a acabar tan tarde, son las 11 menos 10 y ya ha empezado. No va a terminar muy tarde, no. Estamos aquí esperando a ver si empieza ya el... ¡Roja! 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 ¡Árbitro! ¡Ay, roja! ¡Hombre! ¡Árbitro! ¡Ostras! Roja, 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 roja. Otro 26. Añadido. 4 minutos de añadido. Roja, roja, árbitro, roja, roja. El S. Minuto 91. Vamos, Almería. Mete un gol, gol. Iros a la vuelta en vuestro campo, ganando 1-0. No, 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 no. Almería, Almería, Almería. Vamos, Almería.
Dormi. No se vaya a la vuelta, todo va a ir a la vuelta. Vamos para arriba, todos para arriba. Venga arriba, chuta, la victoria tuya. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Y termina el la ida del playoff. Fin del primer partido. Nos vemos. Vamos a seguir. 0-0. Ya se verá si quién ganar en la segunda, en la vuelta. Vamos a Twitch y vamos a ver. Un rayo solar en compañía de un terremoto. Volvemos Y esto al Víctor tiene ya las líneas finales prácticamente escritas. Solamente le falta ese puntito final. Vamos a ver que mira, ojo, termina yendo por esta guardia amplia. No sé si le vaya a conectar el terremoto. No fue así, pero yo creo que la meteorobola sí la va a conectar y le va a hacer un poquito de daño. Sí, sigue meteorobola, rayo solar. Con que conecte, con que haga buen daño, o sea, ya. O escoges guardia amplia o hasta guardia para no comerte un terremoto, o atacas. O sea, no puedes estar todo el día haciendo guardia amplia. O sea, sí puedes, pero pues Charizard te va a estar castigando por el otro lado. Yo creo que aquí el niño se está riendo y dice, ya me ganaste. El otro también se ríe, pero no dobla los brazos, sigue siendo aquí. El Protect falla porque anteriormente hizo un guardia amplio, así que ya le da el puñito por Wi-Fi, ¿no? O sea, por Bluetooth. Porque están separados. Y pues bueno, ya se gana esto muy bien. Y pues bueno, felicidades para Mateo. Digo, luchó hasta el último, pero Conner es el que se lleva este gran torneo. Y sí, solo queda más que felicitar, se veía la experiencia que tenía, lo vimos hace rato en su palmarés, ya venía de varios tops de años anteriores y justamente en este torneo, así que se le hizo, terminó siendo campeón, un jugador que va de cara a Masters, haciéndolo bien. No vimos tantas jugadas sorpresa como lo vimos hace rato con los Juniors, pero de cualquier manera creo que vimos ya vimos un juego un poquito más concentrado, un planteamiento con más control. Ese Toxapex, pues creo que yo creo que Mateo quería que Toxapex fuera el MVP, que realmente estuvo muy bien, me gustó mucho, pero tal vez ese enfoque hacia Toxapex le costó la partida, ¿no? A lo mejor si hubiera mejor rotado sus otros pokés, tal vez hubiese sido un poquito más ofensivo el juego de Mateo, pero pues decidió jugar alrededor de Toxapex. Sí, decisión rara para mí, al menos, ¿no? Porque dejaste a todo muy descubierto. Sí, Toxapex en una final, eso hay que aplaudirlo. No es un gran Pokémon, no es un Pokémon tan relevante, pero creo que aguanta y castiga a las dos megas más fuertes del formato, tanto Charizard como Floette. Entonces, que lo viéramos creciendo a partir de hace
pues bueno, prácticamente este torneo hace que sea una gran revelación. Falta ver cómo termina desarrollando, ver si lo vemos en algún otro torneo, pero para Tuxapex fue todo, aunque se lleva un buen segundo lugar. Sí, no, claro, o sea, en esta categoría se lleva, en Senior se lleva lo que es un segundo lugar, en Masters quedó en top 4, entonces no, o sea, no te sorprenda que después de hoy empieces a ver en el juego muchos Tuxapex jugando ahí en ladder. Sí, no dudes, siempre termina sucediendo. Creo que va a tener su pequeña mini gran entrevista. Felicidades, Petrusinski, que cómo te sientes. Pues dice que está de maravilla, que le fue muy bien, estaba viendo su equipo, que es la última vez que va a jugar como senior porque ya el otro año ya brinca y ahora sí ya va a jugar en Masters. Esa es la parte complicada, ¿no? Cuando terminas dominando, siendo tan bueno en seniors y te toca dar el brinco. Sí, claro, entonces fue, ya le pregunté que cómo sintió toda la trayectoria, cómo llegó hasta acá, cómo se sintió en sus matches, y pues que se siente bien, ya está aquí, y pues digo, GG. Y llegué, GG's, gané, y pues bueno. Lo que le dices, ¿qué pasó por tu mente cuando pues viste que estaba nada más de un Toxapex y metiste un terremoto que incluso hizo daño a tu propio King Gambit? Y es lo que decía, ¿no? O sea, pues tenía que estar atacando, tenía yo un basculillo, entonces tenía que cuidar los turnos y pues atacar, ¿no? Atacar hasta ganar. Sí. Lo hizo bien. Ojo, que dijimos ya hace rato, vimos a lo mejor una estrategia un poco más pulida por parte de la gente en Juniors, que lo hizo excelente, leyendo y todo. Aquí creo que también se dio un poquito por el aferrar un tanto a Toxapex en un enfrentamiento que siento yo que pues no brilló tanto, así que pues ni modo, le tocó perder y vamos, que ya viene el Homero bueno, gente. Sí, o sea, lo dice otra vez, felicidades, qué bueno, o sea, cómo te sientes y pues lo que lo dices, o sea, esto es mi último senior y pues aquí estoy, eres el primer campeón de internacional y pues felicidades. Ya estamos a nada de el gran evento, gente. Italia contra España, 2 jugadores de alto nivel. Hablamos de sus equipos, de su preparación, de las semifinales en las cuales los vimos quizá ganarle al favorito o al que más quería la gente que estuviera. Un Wolfie contra un jugador japonés, asiático, que también tienen muy buen nivel, ya dándonos tintes de lo que podría ser el mundial. Al final no fue así, termina siendo España contra Italia, 2 grandes jugadores con 2 megas similares como es Aerodáctil y Mega Charizard, así que en pocos minutos vamos a ver esta gran final de Masters. Así es, chicos, y pues vámonos a una pausita porque ya se viene lo más bueno de esto. Estas de mierda. El gorro le jodía. Lo digo mundial.
Tum, 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 tum. Adoro. Otra vez. Un legendario, Ale. Trampa, sombra. Sombra, trampa. Otro Landolos. Vale. Empiece ya la final del Mega. No, España, Málaga, Almería. Se quedó 0-0. Japón, Noruega o Alemania, como se llame. Se han quedado, van 0-0. Holanda, Japón, perdón. No es ninguno de los dos que dije. Vuelve el... Se viene lo bueno, Ya Papu, se viene lo bueno. Ahora sí, se viene lo mero bueno, se viene ya la gran final, la de Masters, la que todos estamos esperando. Dos grandes jugadores, dos grandes estrategias también por parte de ellos, jugando al más alto nivel. Lo han estado haciendo durante todo este fin de semana y están a un paso de ser los campeones del torneo internacional más grandes. Sí, claro, o sea, Norteamérica eran más de 1000 jugadores, o sea, era bastantísima gente. Día 1, 1000 millones de rondas, día 2, otros 3 millones de rondas para llegar ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, primeramente felicidades a todos los que participaron. Digo, no todos tienen el valor de ir hasta allá, porque pues es, muévete de tu ciudad, o sea, tienes que ir a ver si tienes esa facilidad de moverte, porque pues sí, no cualquiera puede llegar, y ya estando ahí, pues tienes que dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces aquí se ve reflejado en estos dos finalistas, Eric por el lado de España y el otro chico italiano, entonces, pero entonces, va por algo. híjole, no sé, o sea,
Me encantan los dos estilos. Francesco lo estábamos viendo el día de ayer. Él decía que él estaba muy tranquilo, que él llegó de bote pronto al torneo, o sea, tuvo unos problemas con sus vuelos y todo, y que pensaba que no iba a llegar. Llegó, se puso a jugar, porque le preguntaban que qué temple traía, ¿no? Él decía, oye, pues yo nada más simplemente me siento en la mesa, me pongo a jugar contra el que está enfrente y se acabó. Siguiente turno, lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Pues entonces, qué buena manera de pensar y pues este muchacho, digo, no sé si a lo mejor otros no llegan con otras expectativas, él llegó a jugar tranquilamente y tranquilamente está en la final. Sí, así como lo mencionas, qué fácil, ¿no? El camino al triunfo. Oye, ¿qué consejo me das? Pues nada más siéntate y compite. No, pero falta tener todo el conocimiento, el entrenamiento, porque todo esto es también preparación, el llegar, el prepararte, por más que hayas llegado tal vez tarde con muchas cosas en ti, hay que hacer lo que hiciste durante toda tu preparación para tener cosas ahí interesantes. Como interesante va a ser, yo creo, el Charizard, que vamos a ver muchísimo. Vamos a ver si se decantan por ese, si van por Mega Aerodáctil. Al final creo que lo que puedan hacer los otros 3 Pokémon va a ser también muy importante. Vimos a Eric hacer cosas importantes también con ese Farigiraf, así que por ahí siento que puede estar la clave. Sí, ese Farigiraf te ayuda por 2 cosas, ¿no? Una, por su habilidad que no te permite que el oponente te haga movimientos de prioridad. Y la otra es que también te ayuda con Almería, el Málaga se ha quedado láser 0-0. doble para quitar, o sea, a los Copa del Slizzler les pegas por 4, y te llevas lo que es de la FIFA. lo que es la Bando banda Países Bajos. y haz de cuenta que También Países Bajos te ganando ayuda, trae a Japón. Se va a eliminar Japón. rayos, sí. ¿Por qué se juega con rayo? Porque pues es la manera de cómo te quitas a muchas cosas, ¿no? Hay mucho Basculillon, es débil a rayo. Hay mucho Charizard, es débil a rayo. Hay Aerodáctil, es débil a rayos. Hay muchas cosas meta que a lo mejor no te lo llevas de un golpe, pero ya lo dejas ahí a rango de que otro Poké secundario venga y lo remate, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que tiene cobertura para todo. O sea, con esta cobertura ya le pegas, no importa el tipo. Si tienes a alguien tipo siniestro, le puedes pegar. Si tienes a alguien por ejemplo, de tipo tierra para el rayo, pues le puedes pegar con el doble, pam. Eso creo que es importante. Pues es un Pokémon además que aguanta muchísimo. Y no solamente esto, porque vemos sus estadísticas aquí abajo. Tiene muchos puntos de salud, tiene defensas medianamente buenas para la gran cantidad de puntos de salud. Y el ataque especial también lo tiene bastante alto. Aunque no le inviertas, va a ser un daño decente. Así que es un gran Pokémon, soporte cierto por su habilidad, por todo lo que hablamos, y que te dé la facilidad y la flexibilidad de tener un control de velocidad, también siempre se agradece. Sí, claro, porque hemos visto que se juega también con lo que es espacio raro, ¿no? Entonces es un soporte muy, ayuda a todos lados, o sea, lo puedes jugar en viento fin, lo puedes jugar en espacio raro, entonces todas estas posibilidades que te da jugar un Farigiraf, tiene un set de movimientos amplios, o sea, tú puedes escogerlo si no te gusta con rayo, es que yo lo juego acá, bueno, lo hemos visto con el movimiento ese, se me olvidó, el roar que te cambia, ¿no? Te avienta un rugido, el rugido, que lo hemos visto que se juega mucho con Sylveon ataca con hiper rayo, y en ese mismo turno Farigiraf le hace rugido a su propio Sylveon para que no pierdas ese turno de recarga, ¿no? Entonces se juega de muchas maneras. Farigiraf te abre, es una cortina de muchas cosas. Mira, la entrevista. Que cómo te sientes por llegar hasta este punto, ¿no? Entonces ya le está diciendo a Eric, no sé por qué no habla en español, pero bueno, dice Eric, pues estoy bien, estudié bien, me preparé bien, entonces me siento bien para este match. ¿Sientes que este match está a tu favor? Dice, sí, pienso que sí. Dice, bueno, las mejores de las suertes. Francesco le dijo, estás aquí en tu top 4. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes por estar compitiendo? Por estar compitiendo en este internacional. Estoy bien. Seco, sencillo. Ya ves, dice, creo que traemos equipos similares, entonces el match va a estar interesante, así que el que juegue mejor se lo va a llevar.
hombre de pocas palabras. Oye, aprovechando, bueno, ahorita que acabe. Sí, no, nada más dice, ya estamos a punto de jugar la final, ¿quieres agradecerle a alguien? Y es lo que está diciendo Erika, a mi familia, a todos los que me están ayudando, a toda la gente que está aquí, que se quedó a ver los finales. Muchas gracias, voy a dar mi máximo y pues que sea lo mejor. ¿Y tú, Francisco? Nada más quiero agradecer a mis amigos y a Jesucristo, al Jesus Christ, al Dios de arriba, Arceus. Oye, lo que yo te quería mencionar es esta parte, que creo que es importante, el hecho de que un equipo te respalde, te apoye, que tengas la oportunidad de demostrar también la confianza que te dan, la preparación. Lo vimos acá en la zona de Latinoamérica, yendo a Costa Rica, haciendo un bootcamp con algunos jugadores de esa región, participando en algunos torneos que tenían por allá, unas vacaciones previas a este torneo. Entonces, que te da la ventaja de también tener una institución, un equipo que te respalda, que te acompaña, que confía en ti. Y digo, qué mejor pagarles que esta manera, estando ya a nada de poder ser campeón internacional. Ya vimos la llave, una llave complicadísima, pasar por Wolfi no es cualquier cosa. Por parte de Francesco, pasar por Shoma tampoco es cosa sencilla. Entonces creo que va a ser una final de alto impacto. Sí, claro, y ver como acabas de decir, no es fácil ganarle a Shoma y no es fácil ganarle 2-0, no es fácil ganarle a Wolfi, tampoco ganarle 2-0, entonces, mira, aquí tienen otra entrevista, creo que son los que, en vez de los papás, ¿no? Son los que están soportando aquí a los amigos, está Poke Alex, y el otro chico que ahora sí, no lo conozco yo, en persona, no lo había visto así, a lo mejor con el nombre sí. No podemos escuchar lo que está diciendo, pero es lo que le dice el entrevistador. Estamos aquí, le estamos echando ya, le dijimos que si no gana, pues va a tener que pagar la comida saliendo del evento. Y pues está amenazado el muchacho. Y si gana también. Y si gana también. Y si gana también porque va a traer con queso las de harina, ¿no? Entonces dijo, no, pues me imagino que le están deseando lo mejor, unas buenas palabras, a lo mejor algo del proceso de cómo se estuvieron preparando, y yo creo que le va a preguntar lo mismo a lo que es a Alex, a Poke Alex, que ya muchos lo conocen, y que cómo se prepararon para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, porque Poke Alex y Eric traen un equipo similar, ¿no? No sé si traen el mismo reparto de apps. Creo que sí. Bueno, esa es nada más la diferencia, no sé si traen el mismo equipo, pero no sé si traen ahí el mismo reparto de apps. Pero pues yo creo que pues con los patrocinadores, como decías tú, contarse con su equipo momentos antes para poder plantear bien estrategias y hacer todo ese rollo, pues yo creo que es importante. Y no nada más juegas tú, ¿no? O sea, estás ahí tú físicamente, pero sabes que atrás de ti traes un respaldo enorme. Sí, además toda la preparación, cuando tienes un gran equipo, en cuanto a los 6 Pokémon me refiero, es mucho más fácil si lo empiezas a probar con algunas otras personas, si estas personas te dan su punto de vista. Entonces, a lo mejor sí tendrán cositas diferentes, un ataque, un reparto que alguno vio por ahí y el otro quizá no le estaba gustando tanto. Estas las bondades de tener un trabajo en equipo. Yo me río. Que además es trabajo en confianza, porque muchas veces también puedes estar trabajando con alguien, reparte o comparte lo que estabas preparando, y entonces pues por ahí ya cambia, ¿no? Pero al tú tener la confianza, la seguridad, la certeza con alguien, puedes hacer pequeños ajustes y las cosas pueden brillar por sí solas. Lo que salchichas con puré, está hablando, trae la misma playera, salchichas con puré, es una institución en ellos, salchichas con puré. Y darnos cuenta que esta parte termina siendo muy, muy importante para conseguir estos grandes resultados. Sí, claro, o sea, tener el respaldo de tu gente, de tu equipo. Creo que se llaman Team Aqua, creo, y los de acá creo que es Koi o Movistar, creo. La verdad no sé, no, y entonces, pero pues sí, bien dices tú, el respaldo, la gente que está atrás de ti. A lo mejor haces un cambio en los pokés porque no te ayuda, pero eso es estar jugando previamente, ¿no? Oye, ataqué con esto, jugué esto, alguien te da un punto de vista, ya es algún consejo, ya ves tú si lo tomas o no, y pues todos esos detallitos, ¿no? Antes de llegar ahora sí que a las instancias de un evento tan importante que es un internacional. Y creo que, pues digo, son personajes que ya saben estar en un podium, son personajes que tienen esa experiencia de estar siempre en un top 8, en un top 16, top 4, entonces
no estamos hablando de gente, digamos, inexperta, y pues vamos a hacer algo de ruido, dice, es lo único que escuché de la entrevista. Vamos a simplemente esperar. A ver, estás en este escenario, te preparaste tanto la noche anterior, estudiaste con todo, ¿qué terminas haciendo, no? Vamos a ver quién tuvo una mejor lectura, quién termina prediciendo la predicción que el otro va a intentar predecir, porque esto se da. Cuando te das el tiempo de estudiar un enfrentamiento, hay que recordar esta parte, ¿no? Que siempre terminas pudiendo llegar a sobrepensar algunos escenarios y a ver si no le pasa a ninguno de ellos. Y ahí, como vemos en pantalla, dice que Francisco nunca ha estado, nunca ha ganado un torneo así grande anteriormente, que espera que sea un amarilla primero, para y pues él Países fue Bajos. en el ICE Internacional y muchos regionales, entonces está buscando agregarse otro palmarés ahí a su vitrina, ¿no? Otro trofeo que estaría con ganas. Estábamos diciendo que, digo, no ahorita, pero estaría chido que los próximos trofeos de Champions fueran un cinturón como el luchador, ¿no? O sea, como ese logo. Estaría muy pro. Digo, ya cambiándole un poquito los trofeos, que muy poco se ha cambiado a lo largo de las temporadas, a lo mejor en la medalla, en cuanto a los regionales, pero bueno, mira, aquí hablando ya de palmarés, tú mencionabas un poquito de Eric Ríos desde el 2019, 4 veces campeón, top 4, muy buenas cosas en prácticamente todo lo que termina haciendo. También hay experiencia por parte de Francesco del 2021 jugando, campeón de Stuttgart, vemos aquí en New Orleans el año pasado un buen top 8, así que experiencia tienen. Top 64 en el Mundial de Honolulu tampoco es poca cosa. Creo que vamos a ver un muy buen juego donde, vamos a ver qué termina ganando. Si es de Basculation o Farillera, porque es lo único que cambian en el Exacto, es la única diferencia. Uno para pues evitar movimientos con prioridad, que en este caso Francesco puede tirar lo que es un Aquajet por parte de Basculillon o un golpe bajo. Mira, déjate presento aquí rápido. Francesco es un aerodáctil con viento fin, alavis, avalancha y bastaguardia. No tiene protección, así que puede recibir castigo. Charizard, el mismo set de siempre, no hay más que decir. Basculillon igual, pero trae hidroariete en lugar de envite acuático, o sea, no va a recibir daño de retroceso, y trae la banda aguante. Garchomp es veloz porque es alegre, pero trae la valla sidra, que él pues le ayuda bastante. Tiene tumbarrocas en lugar de avalancha. Eso ayuda bastante porque castigas bastante a Charizard, Aerodáctil, y les bajas un nivel de velocidad. Entonces la velocidad ahorita va a ser importante. Y King Gambit es sin protección. Tiene la valla Pomaro para amortiguar los movimientos tipo luchador. Trae patada baja y cabeza hierro, además de los dos movimientos tipo siniestros. Sylveon con su piel férica, con su pluma férica, todo férico para que pegue muy fuerte ese bozarrón, ese ataque rápido. Y ojito, trae bostezo, o sea, en lugar de hiperrayo, trae bostezo. A mí me gusta mucho de este Pokémon el ataque rápido, ¿no? Vamos a ver unos pequeños cambios. Voy a empezar por la parte inferior del equipo de Eric. Ataque rápido, de detección, bozarrón, hiperrayo. No trae para bostezar y eso puede ser un factor importante. King Gambit también lo mismo, no lo traen con protección, una buena idea ahí para toda la gente. Aquí solamente cambia por la banda aguante para aguantar, ya sabemos, al menos dos ataques de tipo lucha. Garchomp, que también es alegre, pero mira, ojito con los polvitos mágicos que trae, porque puede ahí estar evadiendo algunas cositas. Piel Tosca agarra su garra dragón, pataleta terremoto, el que ya mencionabas tú, Farillera con la valla citrón, el láser doble, rayo, rugido y espacio raro. Y de Aerodáctil, ojo a eso, es colmillo hielo lo que tiene por acá, así que viento afín, colmillo hielo, ala avis y avalancha. Interesante combinación, porque al final la protección al final solamente su Charizard, y con esto va a poder hacer las cosas bien. Tú de lo de el colmillo de hielo, ¿no? Eso está nada más puesto para que Garchomp no haga nada. Pero mira, los dos empiezan con Aerodáctil. ¿Se vendrá la Mega? Esa es la gran duda, porque aquí puedes castigar. El Sylveon de Eric Ríos vimos que es más ofensivo que el de Francesco. Puede empezar así sin miedo al éxito con un bozarrón para hacerle daño a los dos.
y a ver si lo puede predecir el Francesco y hacer una vastaguardia. Si no, se va a comer todo el daño. Y a ver quién es más veloz o si hay una igualdad de velocidades, hablando de los aerodáctiles. Vamos a ver esto, o también eso, ¿quién termina ganando esa prioridad, ¿no? En cuanto a los aerodáctiles, si son full velocidad, ¿quién termina atacando primero? Si terminas haciendo el daño, aquí al menos vemos la mega, termina siendo, creo que para Eric, si no me falla, de Francesco, decía aquí Francesco. La vista, ¿no? Ah, fue Francesco. Ay, sí es cierto, mira, Francesco, híjole, a partir de aquí vamos a ver quién ataca y qué terminan decidiendo. Sí, porque se pueden venir unas avalanchas y puedes mejor atacar o jugar guardia amplia o hasta guardia. No, vienen avalanchas sin miedo al éxito, ¿no? A hacer daño. Y acuérdate que puedes retroceder, eso es lo bonito de avalancha. Uy, no se retrocede, mete bien el viento fin. Con esto Sylveon se va a poner más rápido que... Uy, cállate los ojos. Se va, se va. Sí, se va, no creo que lo aguante honestamente, no, adiós. Detectó bien Eric que Kingambit iba a ser una amenaza para sus pokés, ¿no? O sea, independientemente si te pegan o no eficaz, a lo mejor él también trae Kingambit y pues una patadita baja iba a estar ahí molestándote, un golpe bajo iba a estar molestándote, entonces dijo Sylveon, para lo que viniste, papá, a meter un hiperboss, descansa tantito, yo ahorita, dice Aerodáctil, a ver cómo me las arreglo. Vamos a ver aquí, este turno es interesante, todo parece ser que le salió bien a Eric Ríos, porque ahorita puede ser la avalancha, porque puede que si termina haciendo retroceder, va a castigar muy bien. Hay que recordar que él sí hizo viento afín por parte de Francesco, va un tantito por detrás, hizo daño, pero al final no le terminó sirviendo porque se quedó con uno menos. Ahora mira, buena guardia amplia, pero vamos a ver si fue más inteligente Eric Ríos para ir directamente por Alavis. No fue así y turno bueno a pesar de no tener la velocidad a su favor. Sí, mira, aquí es, iba a decir, ¿es más veloz Sylveon? No es más veloz, simplemente se quedó paradita porque tenía que cargar un turno, las cosas se ponen otra vez, yo creo que balanceadas con un poquito hacia Francesco a favor porque tiene un Sylveon ya tocado Eric Ríos, su aerodáctil está intacto y ahora sí Kingambit puede atacar ya sea con cabeza de hierro para castigar a Sylveon o a Aerodáctil, o sea, puede escoger a los dos, pero creo que su Sylveon, el de Eric, ya no sirve para mucho en esta instancia. Aquí es interesante ver esta parte, ojo, que el Aerodáctil tiene, a pesar de no tener el viento afín por parte de Francesco, creo que puede atacar más rápido, así que por ahí se intenta aventar una avalancha y evita que ataque el oponente, puede librarla, pero también es una jugada arriesgada, aunque no sé si sea suficiente para llevarse a Sylveon en la avalancha. Mira, algo que vimos ayer impresionante es que, bueno, aquí ya vimos que es más rápido Aerodáctil, pero el Kingambit que juega Eric es veloz, o sea, es veloz. Independientemente que tenga la... no, cállate, veloz y súper fuerte, Se me hace que ese Kingambit tiene full velocidad, full ataque. Eso te iba a decir. Fue más rápido que su Sylveon y que la Sylveon enemigo, porque hay que recordar que Aerodáctil aventó viento afín, lo cual hace que estuvieran empatadas en velocidades, un set rarísimo, pero te das cuenta que al tener la banda aguante, por eso lo haces rápido para dar este tipo de sorpresas, que son las sorpresas importantes que te llevan hasta estas instancias siempre. Sí, qué chulada. Ahorita ya se llevó, estás a un 2 contra 1, Kingambit no tiene protección. Aquí si Kingambit ataca, se va a llevar una... ¿qué te gusta? O sea, un daño por lo que es la habilidad de Garchomp, pero aparte un terremoto, ¿no? Limpias ahí a los dos, Kingambit aguanta bien, Kingambit tiene para meterte en el siguiente turno, aquí te puede meter un genofendiente, que es lo que va a hacer, y todavía tiene vida para el siguiente turno, que le hizo bastante vida, bastante daño, y tiene todavía... acceso a golpe bajo para castigar a Garchomp. Hay que ver quién es el último Poké, no sé si sea su propio Garchomp de Eric, pero ya viste que Kingambit no es lento, ese no es el de danza espada, full defensa, no, este es a lo que vine, papá, a lo que yo vine fue esto, Tal cual, así terminó aventando los cabezazos a lo loco. Me gusta lo que vimos en este juego, en este primero al menos,
creo que ya es partida para Eric, no hay manera, yo creo que ni haciendo un terremoto, ataque crítico en el Garchomp de Eric podría hacerlo, aunque por ahí una buena lectura de una garra dragón te lo llevas y después ¿qué? Vamos a esperar porque un Sucker Punch te termina prácticamente despejando, así que ojo. No fue suficiente la habilidad, se activa la valla Sidra. Aquí no jugó Soccer Punch, no jugó golpe bajo, va a atacar. No, ya con esa garra dragón es suficiente. Es que ese turno 1, yo creo que nos sacó de onda a todos, ¿no? O sea, esa hipervoz contra King Gambit, digo hipervoz, hiperrayo contra King Gambit de Eric, o sea, se vio de maravilla. Aparte la animación está de lujo, ¿no? Ver cómo se va deshaciendo el Pokémon cuando recibe el rayo, o sea, se ve de maravilla. A mí creo que lo más sorpresivo de todo es esto. A pesar de tener el viento afín, termina siendo más rápido, lo cual castiga. Sin duda, creo que la estrella del show terminó siendo Sylveon por parte de Eric Ríos, llevándose los dos knockouts, llevándose a King Gambit en el turno 1, luego al Mega Aerodáctil, dejando prácticamente todo. Si bien tú dices King Gambit, y King Gambit también limpió mucho la casa, creo que la limpió también gracias a que esa Sylveon también empezó a sacar la escobita para barrer, ¿no? Sí, claro, tienes razón, o sea, totalmente aquí Sylveon fue la que se aventó todo el equipo al hombro, ¿no? De que, a ver, vénganse para acá, yo me encargo de las cosas sucias, yo hago la maldad y ustedes nada más vengan a terminar el trabajo, ¿no? Porque pues sí, me gusta, como dices tú, interesante, a pesar de que hay viento afín, en los puntos del entrenamiento que tiene ese King Gambit, no sé si sea full velocidad, pero normalmente tienes que tener un poquito más de 90 para que Sylveon, pues para que seas más rápido que Sylveon. Sylveon cuando se juega con Aerodáctil normalmente se juega con 95 puntos de velocidad, pero hablo del equipo de Francesco, para que cuando hagas un viento afín que es por encima de lo que ¿cómo se llama? Un Snizzler puede alcanzar, pero ya vimos que Eric Ríos juega su Sylveon lenta para jugar en espacio raro con esta Farigiraf y tiene un King Gambit rápido para jugarlo en viento afín con Aerodáctil. O sea, por los dos lados, por donde le veas, tiene muy buenas defensas, Y es que me gusta este tipo de cosas, porque al final terminan haciendo la diferencia, es la que marca a un buen jugador, de un gran jugador, de un finalista de torneo internacional, queriéndose llevar este trofeo de Pikachu dorado. Y vámonos al juego 2, ya comienza, vamos a ver quién termina teniendo una mejor respuesta conforme lo que vio en el primer juego. Por parte de los dos, no empezaron igual, ¿verdad? Bueno, empiezan igual ahorita, pero no como la partida anterior. Antes teníamos a Sylveon por parte de Eric. Ahora es ver quién se avienta a los turnos y ojo, porque aquí lo importante del King Gambit rápido puede ser bueno. Sí, aquí yo creo que como no hay prioridad para aventar los viento fin, ahora sí que el que sea más rápido es el que va a llevar el primer golpe, ¿no? Porque Aerodáctil, supongamos que Francesco mete viento fin primero, como lo vimos al principio, y que King Gambit puede atacar. Yo creo que atacaría a Aerodáctil con una cabeza de hierro, porque tiene golpe bajo, tiene patada baja para pegarle a King Gambit, pero tienen las vallas pomar, o sea, saben que un turno lo va... mentira, tiene banda aguante, o sea, sabe que sí, tiene que aguantar. Entonces, o ya sé que haga doble ataque y sacrificar el viento fin, o jugar a lo seguro con un viento fin y atacar tal vez lineal a este Aerodáctil. Hablo de Francesco. Oye, ojo, Francesco es la tercera vez que es más rápido. La evolución del turno anterior, esta partida, bueno, no sabemos porque no hizo Mega su Aerodáctil, pero también había atacado. Lo que sí sabemos es que aventó el viento afín y a partir de esto, hizo retroceder a King Gambit. Esto puede ser importante. La cara de Francesco cerró los ojos de que gracias a Jesucristo, ¿no? Porque dijo que le agradecía que cree en él. Entonces, aquí ya están pasando cosas interesantes. Yo creo que esto no estaba en el guión de Eric, se salió de control y pues bueno, viene Sylveon ya con un viento afín para poder arreglar las cosas. Aquí ya vimos que King Gambit puede sufrir otro hiperrayo, o Aerodáctil jugar con una vastaguardia para no sufrir un bozarrón, pero no la hizo. Juega mejor viento afín, falla el golpe bajo contra este Garchomp y se viene un bozarrón. Su máquina.
Uy, critical hit, mira, suerte por suerte, hace rato el retroceso, ahora, oye, pero me sorprendió que Eric Ríos no aventara la mega, No sé viendo si que en la atrás- parte trasera tampoco trae a Charizard. No, yo creo que quiso nada más ver, no sé si agarrar información de velocidad, qué cosa que, como bien dijiste, ya sabíamos, ¿no? Vimos que Francesco se movió primero cuando estaban las 2 megas, entonces sí, tampoco, o sea, no sé si no se quiso ver muy obvio Eric, pero yo creo que estás en una instancia, ¿no?, donde ya tienes que aventar toda la carne al asador. Esa parte es importante, ¿no? La de, porque mira, si revelaba que no fue un speed tie que terminó ganando y siempre te pierde y que no es el máximo de velocidad de ese Aerodáctil, puede por ahí estar la clave. Viene con este golpe bajo para Garchomp, vamos a ver si en combinación del... Ay, yo pensé que venía el colmillo hielo, pensé que veíamos colmillo hielo, fue de frente, hizo daño, aseguró, dejó en 50 a Sylveon y castigó también a Garchomp un poco, pero no sé por qué va a querer perder a los dos Pokémon este turno del buen Francesco, Aquí, digo, jugó contra, sí, o sea, yo pensé, jugó a la segura Eric dijo, voy a atacar con un solo, un movimiento de un solo objetivo, con Silvio me aviento el hiperboss, o sea, el bozarrón para atacar los dos, por si este Aerodáctil hacía guarda amplia, ¿no? Pero pues, como bien dijiste, no sé por qué no tiró avalancha para ver si podía tener acceso a un retroceso, y ahorita está en un 3 contra 2, 3 pokés de Eric contra 2 de este Francesco, están las velocidades iguales, así que vimos que el Garchomp de Francesco se movió primero ahorita en el juego anterior, el Sylveon de Francesco, no sé si sea más rápido que Sylveon, perdón, que el de Eric, ahorita está para cualquiera. Es lo único que no supimos, porque como fue más rápido el King Gambit y despejó a Sylveon, ya no nos dio tiempo de ver qué Sylveon atacaba primero. Al final termina simplemente aquí yendo por terremoto. Hay que recordar que con esto va a hacer un poquito más de daño por ese objetillo. Los deja prácticamente a los dos bajo 50% de puntos de salud, pero sabía, yo creo que Eric Ríos, la clave era esta: dejar ir a tu Garchomp, porque en la parte trasera tienes un Aerodáctil que va a entrar, va a poner viento afín, y a partir del viento afín creo que tú vas a poder castigar, ¿no? Sí, porque aquí ya se le acabó el viento afín a Eric, entonces ahorita lo único es que Eric vuelva a meter el viento afín para poder igualar ahí y tratar de sacarle ventaja, porque es la única, ¿no? O sea, tienes que ser más veloz, Sylveon tiene que ser más veloz que Garchomp, si no, Garchomp con otro terremoto se puede llevar esto, ya que Eric tiene colmillo hielo, no tiene guardia amplia, basta guardia, y yo creo que puede atacar al Garchomp por ese lado. Uy, mira. Es que todavía está el viento fin de Francesco, por eso es más rápido. Ah, yo pensé que... sí, es cierto, el que se acabó fue el de Eric. Sí. Fue el de Eric, no, pues ya. Se puso bueno, Se puso bueno este cierre. Que si ese Sylveon aguantaba, cállate, ¿no? Hablamos de un doble que yo pienso yo, pero pues como ya era un bozarrón contra un solo objetivo, pues sí, claro que le iba a hacer un poquito más de daño, ¿no? Pero ya se puso esto muy, muy sabroso, Ocupábamos un 1-1 para que darle drama, ya sabes que Pokémon sin drama no es Pokémon, entonces queremos que esto se ponga bien sabroso. Y aquí lo difícil es esta parte, ¿cómo le terminas haciendo? Yo creo que Francesco se confió, sabía que iba a ser más rápido y que a partir de ahí iba a castigar. Hay que mencionar y no hay que dejar pasar la parte de el turno número 1, donde fue de frente por una avalancha, terminó haciendo retroceder a King Gambit, y a partir de ahí su propio King Gambit hizo patada baja y lo despejó. Complicado para Eric Ríos desde ese turno 1, pero son los imponderables a veces del juego, la suerte no está a tu favor y termina simplemente castigándote de la manera que lo hizo. La suerte después le favoreció con un ataque por ahí, pero vamos a ver, tienes que reponerte, tienes que respirar, tienes que plantear otra vez la estrategia, porque ahora sí estamos a nada de vivir el último juego del torneo internacional. No, esto está de maravilla, me encanta a mí estas instancias, porque acabamos de ver juegos, o sea, jugadas ofensivas
ya dejamos el control atrás, dejamos lo que es la vastaguardia, quitamos el protección, o sea, empezaron a atacar, ahora sí, ofensivamente los dos, bueno, eso lo vi por Francesco, optó por ser ofensivo y le salió, ¿no? Eric yo sí lo vi un poquito más cauteloso en este combate anterior, pero bueno, ya vio que ser cauteloso no le sirvió, a ver si otra vez empieza con el lead de Silvio en Aerodáctil o si cambia totalmente la estrategia. Ahí va, viene. Otra vez, sabe que bien dicen por ahí, equipo que gana repite. En la primer partida inició Aerodáctil Silvion y le funcionó. Ojo, hay que recordar que no tiene ninguno de los dos King Gambit tienen protección, por lo cual el daño sería crucial. Vamos a ver si otra vez con la información de Francesco, que tuvo en el juego 1, que él se hizo mega y atacó primero, intenta aventar un viento afín y a partir de ahí castigar con King Gambit. ¿O qué termina sucediendo? Porque con tanta información que ya se vivió en estas primeras partidas, ojo a este turno. Mira, ahí acabamos de ver que son igualdades de velocidad, ¿no? O al menos que Francesco no haya picado ahí el botón de la mega, pero en el combate 1 se vio primero la animación de Francesco, ahora en el combate 3 se aplica la de Eric, y sí, como bien decías, la información de Eric no quiso mostrar, quiso dejar el drama hasta el último combate para ver si era un speed tie, una igualdad de velocidades. Alguien usa yo pensé, fíjate, la animación fue de Eric y al que le dieron el turno fue a Francesco, así que le sale bien a Eric, evade la avalancha, mete el viento fin y vamos a ver, Silvio, ¡ay! retrocedido, se va a comer una, sí, no, qué jugada por parte de Francesco, le sale bien, o sea, le sale mal al principio, pero rectifica todo, no, esas avalanchas son del diablo, son del diablo. Sí, no, oye, aquí él le apostó toda su aura, ganó el doble con esta jugada, porque además el cabeza de hierro terminó siendo ataque crítico, no importa de nada, yo creo que iba a ser suficiente, pero aquí es donde lo queremos ver, porque sí, ya debilitaste a Silvion, que es el Pokémon que marcó mucha pauta en el primer juego, pero ahora tienes la velocidad a tu favor. ¿Cómo vas a poder debilitar? ¿Será que pueda debilitar a King Gambit? Esa es la pregunta, porque una cabeza de hierro podría debilitar al Mega Aerodáctil del oponente de Eric. Vamos a ver si con su Aerodáctil no tira viento afín. Es un turno interesante a pesar de la situación. Sí, claro, porque el Garchomp está... no puedes, o sea, si juega Francesco, opta por ir guardia amplia, no le puede meter terremoto, que pues no importa, pero le puede meter lo que es ese movimiento, el stomping, puede hacer la pataleta, hace un poquito, muy buen daño, no es suficiente, igual a las velocidades de Francesco y no quiere arriesgar nada Eric, así que cambia por King Gambit, lo lee de maravilla Francesco. No puede ser, bueno, o sea, toda la gente se emocionó, le leyó el cambio de lujo, porque esa patada baja a Aerodáctil no le afecta, o sea, fue una lectura perfecta este turno para Francesco. Oye, turnazo, lectura, asegurando, porque un cabeza de hierro era asegurarte Aerodáctil, pero una patada baja era asegurar este doble, ¿no? Entonces, este two hit que yo en Aerodáctil, y también cubrías el cambio, una jugada, pero bella, va por un golpe bajo simplemente para no irse con las manos vacías, el golpe bajo también por parte de los dos King Gambit, y mientras no falle la avalancha, se va a llevar aquí al segundo Pokémon, y las cosas para Francesco, ojo, porque no solamente tiene suerte de campeón, sino también está mostrando buenas lecturas. Sí, claro, mira, aquí aguanta el Aerodáctil, Eric Ríos se pone en una situación muy difícil, tiene un Aerodáctil ahí todavía full vida, es lo bueno, pero acá tienes los 4 Pokés todavía, no sabes qué Pokémon son los que están atrás, tal vez es un Garchomp, tal vez un Silvion, o tal vez un Basculillo, no sabemos, pero están las velocidades iguales, King Gambit puede meter otro golpe bajo, y ya no sé qué va a pasar, puede ser el torneo deseado para Francesco, toda su travesía que se culmine con un campeonato estaría de lujo, Este turno fue clave, ¿no? El cómo le hiciste la lectura, golpe bajo para dejar bajo mínimos a Aerodáctil. ¡Uy! Ataque crítico. Si termina siendo... No, si atacaba primero Francesco, atención, ¿no? Porque quizá pudo haber despejado al Aerodáctil. No sucedió, se termina comiendo un colmillo hielo. Vamos a ver que a pesar de tener los 4 Pokémon al inicio de este turno, ahora va a estar ya en igualdad de condiciones.
van a ser 2 contra 2, pero están hiper tocados los de Eric. Ojo a lo que pueda pasar, porque creo que Silvio en la parte trasera, si es que viene, simplemente va a sacar la escobita y barrer todo. Sí, claro, sí. Está ahorita el viento afín a favor de Francesco, ya se acabó el de Eric Ríos. Tienes un Garchomp que es más veloz que los dos que tienes enfrente. Tú solamente pícale ahí a Bozarrón, porque creo que Garchomp va a atacar con el ataque de tipo roca, que te baja un nivel de velocidad. Nada más que Silvio tiene que aguantar, sí o sí. Tumbarrocas. No, tumbarrocas. Oye, ¿por qué aquí la duda es por qué fue directamente por el ataque rápido? Yo creo que simplemente quiso asegurar daños. Viene terremoto por parte de Eric. No. Tendría que ser doble ataque crítico. Pinta complicado. Así que creo y sospecho que esta partida es para Francesco. Sí, claro, porque al menos que Eric Ríos, como tú bien dices, conecte un terremoto con doble crítico. Vamos a ver. ¡Oh, no! Esto ya se acaba. No, tiene la valla Sidra, tiene una garra dragón, lo aguanta, no lo va a aguantar, y como quiera tenía Silvio con Hyper Boost, y esto se queda en manos de Italia. Felicidades, enhorabuena para Francesco Piopero. Mira, aquí se agacha, ahí, buena postal, muy buena foto. Al final había iniciado un tanto mal, buena primera partida por parte de Eric, pero hay que pensar eso, ¿no? Que al final tienes que adaptarte, estudias mucho solo el primer juego y a partir de ahí ves qué rollo. Y mira, hasta cerrando con un shoo. Sí, no, o sea, maravilloso, ¿no? Es un momento, tiene que disfrutarlo. Mira, el abrazo del fair play, ¿no? Es lo que me encanta de aquí de Pokémon, que todos, a pesar de que es una competencia, saben que es eso, ¿no? Es competir. O a veces se gana, a veces se pierde, o más bien unos dicen a veces se gana, a veces se aprende, ¿no? Entonces, enhorabuena para Francesco. Eric, pues simplemente lo hizo muy bien, todos lo hicieron muy bien, pero Francesco supo jugar mejor este último turno, porque la sorpresa de Eric era manejar la velocidad de Aerodáctil, ¿no? A eso se la rifó en el juego 2. Quiso Eric darle la victoria, yo creo, a Francesco en el juego 2 para saber la información de las velocidades. Le juega en contra aquí al final, porque aunque salga en la animación de la Mega primero de este Eric, el que atacó primero fue Francesco, y esa avalancha que no le dio a este Aerodáctil, pero sí le conectó a Silvion y la hizo retroceder. Creo que fue lo importante en ese turno. Sí, es esa parte también, hay que tener un tanto de suerte, una suerte a tu favor. En este caso la suerte sí favoreció un poco a Francesco, ataques críticos, velocidad, ganando estos empates de velocidad, a pesar de la animación, como bien lo mencionas. Si bien también falló, fueron fallos que en la gran escala de las situaciones no terminaron afectando su desempeño. Tanto es así que termina llevándose el juego 2, el juego 3, y con esto pues tenemos un campeón italiano, un campeón que aquí lo tenemos para ver si no es hombre de pocas palabras como previo al enfrentamiento. Sí, pues le estoy diciendo aquí, les presento al nuevo y primer campeón internacional de Pokémon Champions. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Todo lo que dice. Hombre de pocas palabras. Trae ahí, si fijas, su cadenita. Yo creo que tranquilo él, ¿no? Es lo que le está diciendo. Hubo mucho en todos los combates, 1, 2, 3. Hubo muchas avalanchas, hubo muchos hiperrayos. ¿Cómo te sientes de todo eso? Y es lo que le está diciendo es Francesco, de que pues me preparé para esto, estaba bien, sabía que iba a poder pasar eso, entonces pues yo estaba seguro de lo que estaba haciendo para poder llevarme esos wins. Ustedes dos traen equipos similares, traías Mega Charizard, Mega Aerodáctil. Vimos que no jugaban Floed porque mejor traían a Silvion. ¿Qué fue lo que pensaste que Silvion fue la elección correcta para este match? Dice, ahí está, escogí a Silvion en lugar de Floed porque pues hay muchos equipos que dependen de Floed, y yo quería un equipo que no dependiera de Floed.
Está hablando de un compañero que gracias a él pudo jugar eso y pues está agradecido. Sabe que tiene buen damage, spread damage, lo que es el damage a varios objetivos, y por eso le gustaba jugar Sylveon. No jugaba Floet porque por la habilidad de Floet, pues si el oponente activaba la habilidad de Floet, pues se le activaba también esa habilidad a Sylveon, entonces él por eso jugaba mejor Sylveon en lugar de Floet. Igual lo mismo. Buena lectura eso, ¿eh? Sí, no, y está diciendo lo mismo, o sea, no me gusta jugar Floet contra Charizard porque pues sabemos que Charizard juega mejor contra Floet, entonces por eso me incliné mejor a jugar Sylveon, porque pues Sylveon es como que una mini Floet y pues se ve beneficiada de los movimientos, de la habilidad de Floet y aparte de los objetos que tiene Floet, ¿no? Digo, Sylveon. Francesco, you joined the illustrious list of Italian international champions in the Masters. Te acabas de unir a ahora sí que al Salón de la Fama, ¿no? De los italianos que han ganado lo que es competencias internacionales. ¿Cómo te sientes en este momento? Él solo quiere decir que él nada más quiere decir una cosa, la copa se queda en casa. ¿Alguna palabra que le quieras decir a tus amigos? Y lo que siempre, ¿no? Que esta mañana agradecer a Flavio, a Federico, a Marco, a Julio y a Justin, que estuvo ahí en la mañana ayudándoles, a Estefano, Luca. Gracias, chicos, por todo. Quiere agradecer a su equipo Team Aqua que le hizo realidad esto. Y también todo precio bajo, pero bueno, ya está. Nos vemos después. Mañana con más. Ya mañana ya sabéis, con Pokémon, el nuevo Pokémon, el Loque. Y nos vemos mañana con más. Adiós.